الملتقى heyetini نرجو أن ve diğer نستطيع heyetleri في هذه selamlamak الفرصة istiyorum. المتاحة لنا أن Bize verilen نعطي bu الموضوع fırsatta حقه وأن نستفيد من konuyu كلمات حضراتكم tafsilatlı bir الثمينة. şekilde ele almaya çalışacağız. من الثابت والمقرر أن الشريعة Hepimizin bildiği الإسلامية üzere İslam şeriatı جاءت بكل ما فيه حماية وصيانة للإنسان من insanı كل ما koruyan يعكر her türlü عليه صفو tedbiri حياته alınmış وأمنه ve bunları النفسي hüküm olarak وسلامه var الاجتماعي. etmiştir. Gerek toplumsal فجعلت gerek كل psikolojik أحكامها محكمة sağlığını بإطار korumak için مقاصدها الكبرى sağlam بحيث لا hükümler يمكن koymuş ve bunu لفرع temel أن ينجو makaslarından, temel منها أو أن amaçlarından يخرج kılmıştır. عن سياقها Bunlar أو أن öylesi يفر عن hükümlerdir ki سياقها ولكن المقاصد الكبرى insanın hiçbir والمترتبة haleti في yok ki حفظ bunların النفس dışında والعقل kalsın. والدين İnsanın والنسل aklının, والمال شملت psikolojisinin, حياة malının, toplumunun الإنسان في korunması كافة أطواره şüphesiz وظروفه bütün وأحواله سلمه dönemleriyle وحربه صحته İslam hükümleri ومرضه tarafından beyan edilmiştir. قوته وعجزه صغره İnsanın وكبره sağlığı, وفي ظروفه acziyeti, الطبيعية gençliği, والاضطرارية yaşlılığı, zenginlik وذلك dönemi, منذ fakirlik dönemi, نزول وحيها hasılı ونزول aklımıza شرحها. gelebilecek bütün dönemleri قال İslam العلامة ابن tarafından رجب في hükümlerle جامع العلوم ortaya والحكم konmuştur. حاصل İmam الأمر İbn Recep أن الله سبحانه şöyle der, وتعالى أنزل على kısacası نبيه Allahu الكتاب Teala Peygamber وبين sallallahu aleyhi ve فيه selleme للأمة kitabı indirdi ما ve يحتاج إليه من حلال وحرام bu ümmetin ihtiyaç كما قال duyduğu تعالى helal ve ونزلنا haramları عليك الذكر ortaya ونزلنا koydu. عليك الكتاب Allahu Teala تبيانا لكل شيء biz bu قال kitabı her şeye سيدنا مجاهد açıklayıcı olarak وغيره indirdik diyor. كل شيء أمروا به İmam أو Mücahit نهوا عنه müfessirlerden وقال تعالى في آخر سورة Allahu Teala'nın النساء buradaki في الآية ayetle التي her şeye بين değindiğine فيها işaret. كثيرا من أحكام الأموال والأبضاع يبين Evet. الله لكم Allah-u أن Teala تضلوا birçok والله ayette بكل شيء عليم malların hükümlerini, ووكل بيان eşlerimizle ما ilgili أشكل من hükümleri, التنزيل إلى aile الرسول hayatımızla صلى ilgili الله hükümleri عليه bize وسلم كما bildirmiştir. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين Ve Peygamber للناس sallallahu aleyhi ما ve نزل sellem de إليهم şüphesiz Kur'an'ı şerh وما etme قبض görevini صلى الله üstlenmiştir. Biz عليه sana kitabı وسلم indirdik ki حتى sen onu أكمل له insanlara ولأمته açıklayasın الدين buyurmuştur. ولهذا أنزل عليه Peygamber بعرفة sallallahu aleyhi ve قبل sellem موته بمدة يسيرة bu hayattan اليوم ayrılmadan önce أكملت şüphesiz لكم dini دينكم tam bir şekilde وأتممت bize عليكم نعمتي ورضيت لكم aktarmıştır ki الإسلام دينا Arefe وقال صلى haçta الله عليه Arefe'de Peygamber وسلم sallallahu aleyhi ve selleme تركتكم على biliyorsunuz بيضاء biz نقية bugün ليلها dini كنهارها tamamladık لا يزيغ عنها ayeti إلا inmiştir. Yani هالك Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu وقال dünyadan سيدنا ayrılmadan أبو önce ذر bizi رضي tertemiz الله bir yol عنه üzere توفي bırakmış, رسول الله İslam صلى şeriatı الله tekamül عليه etmiştir. وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر Peygamber لنا sallallahu aleyhi منه ve sellem علما sahabe der ki Peygamber sallallahu وفي aleyhi ve sellem سياق uçan bir ذلك kuşa وفي kadar ظل dahi ما her تعانيه şeyin معظم ilmini بلاد bize العالم öğretirdi, من bilgisini اجتياح verirdi. فيروس كورونا المستجد Evet, bildiğiniz gibi وما ترتب şu an biz عليه من korona آثار hastalığıyla, ونتائج salgınıyla وما karşı فرضته karşıyayız ve قواعد المجابهة bu hastalık العالمية geride birçok للقضاء sonuç, عليه birçok من إجراءات negatif ووسائل etki غيرت bıraktı. تغييرا جذريا طرق Fark ettiğiniz التعامل البشري üzere في كافة مناحي korona الحياة وأنماطها insan وربوعها muamelelerini kökten, وقع köklü bir şekilde على değiştirdi. حامل Modern لواء dünyanın, الاجتهاد modern çağın الجماعي المتمثل في algısını المجامع kökten الفقهية değiştirdi diyebiliriz. والمؤسسات الإفتائية عبء Bunun bir sonucu التصدي olarak da gerek لدراسة fetva ما kurulları, نتج gerek عن هذه ilmi الجائحة meclisler من الظروف bu والوقائع koronanın sonucu olarak وإصدار ortaya çıkan الفتاوى المنظمة meselelerle لها ilgili والتي يحكمها güncel فقه fetvalar الضرورة مع istar etmek التأكيد zorunda على hissettiler أن ما kendilerini يخرج ve من böylesi bir çaba عمليات içerisine الاجتهاد girdiler. والإفتاء في ذلك الظرف الطارئ من أحكام Evet. وفتاوى إنما هي أحكام استثنائية Şu an وفتاوى قاصرة على ما yaşadığımız صدرت korona فيه ile ilgili verilen ويزول fetvalarla ilgili şunu العمل söylemek بها isterim من ki إسقاط bunlar الأحكام والترخيص istisnai durumlar için بتركها verilmiş بمجرد fetvalardır. زوال ما خرجت Bunlar لأجله olağanüstü durumlar için والتأكيد verilmiş على أنها fetvalardır ve ancak bu وبالرغم durumlar için من geçerlidir. كونها استثنائية وقاصرة Evet. إلا أنها معبرة ومفصحة Tabii ki عن bu حكم الشرع الشريف في هذه meclislerden çıkan النوازل hükümler, fetvalar وليست مجافية عنه ولا خارجة عن bu döneme سياقه has بل هي olmakla beraber, معتمدة istisnai على olmakla beraber أدلته elhamdülillah مرتكنة إلى meseleleri قواعده çözmüş, temel İslam محققة kaidelerine dayanmış, لمقاصده فمهما İslam تعاقبت maksatlarına uygun bir الأزمنة şekilde ortaya وتجددت çıkmıştır. الحوادث فالشريعة قادرة على إيجاد حلول لكل نازلة من Elhamdülillah النوازل İslam سلبية şeriatı ملبية لحاجات البشرية karşılaştığımız veya في karşılaşabileceğimiz her مختلف meseleye أعصارها cevap verme وأمصارها potansiyeline sahiptir. وتحقق مصالحها في Bu كل konuda الأوقات beldelerin لاتسامها farklılığı, kültürlerin farklılığı بالمرونة fark والإحاطة etmez. مع ثبات أصولها وقواعدها
الأمر الذي يجعلها صالحة لكل زمان ومكان. وشاءت حكمة الله سبحانه أن لا ينص صراحة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على أحكام جميع الحوادث، لأنها متجددة ومتغيرة ومتطورة على مر العصور، وبقدر ما يستطيع الإنسان من اكتشاف كون الله الوسيع وخلقه البديع وقدرته على التنعم بما سخره الله لنا في كونه وخلقه يحدث التغيير والتطور والاكتشاف، ومن ثم الاختراع والإبداع، فيحدث في الزمان من الوقائع ما لم يكن في سابقه وما لا يبقى في لاحقه. لهذا كان الاجتهاد والإفتاء في تلك الوقائع والنوازل التي تستجد في واقع الناس، والقدرة على تقديم الحلول الشرعية في كل مشكلاتهم وما يعرض له من قضايا هو وظيفة المجددين في كل عصر. وللوصول إلى تلك الخطوات التي تكون سببا لإزالة تلكم العقبات التي تعتري أمام الحياة الاجتماعية والعبادية والعلمية، نحتاج إلى أن نلتفت إلى مفهوم الطوارئ الذي تكلم عليه العلماء ويجعلونه سلما للوصول إلى نتائج محمودة. ولكي نستطيع وضع تعريف اصطلاحي للطارئ يلزمنا الكلام على إطلاقات الطوارئ عند الفقهاء، منها الفتاوى أو الواقعات. Fıkıh ulemasının bu meselelere ne dediğini bilmek durumundayız. İslam alimleri bunu tavari adı altında ele almışlar ve bunların istisnai olarak gerçekleşen durumlar olduğunu belirtmişlerdir. وهي ما اتفق أهل بلد ما على العمل به، ومنها الأحكام وهي غالبا ما تتعلق بأبواب الأقضية والمعاملات المستجدة. وعلى هذا يمكن أن تعين الخطوات التي تزيل العقبات أمام العبادات، فعلى سبيل المثال لا الحصر التباعد بين المصلين تحرزا من انتقال العدوى. لقد أولى الإسلام صفوف المسلمين أو المصلين عناية كبيرة، حيث أمر بتسوية الصفوف وأظهر فضيلة تسويتها والاهتمام بها، كما ورد في الحديث النبوي: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، رواه مسلم. ومع ذلك لا يخفى ما أحدثه فيروس كورونا من ضرر بعد أن أثرت في ارتفاع أعداد الإصابات وتضاعف حالات الوفيات. جاز التباعد بين المصلين، وهذه خطوة من الخطوات التي يمكن اتباعها لإزالة الثغرة التي وقعت في العبادات في صلاة الجماعة، بحيث يترك المصلي مسافة بينه وبين من يجاوره وبينه وبين من يصلي أمامه وخلفه، تحرزا من الوباء وخوفا من انتقال عدواه. ثانيا، أداء الصلاة المفروضة في البيت. وردت العديد من أحاديث النبوية الشريفة التي تبين فضل الصلاة في المسجد عموما. نذكر منها: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزوله من الجنة كلما غدا وراح. ولكن مع هذه الحالة التي تمر بها البلاد الإسلامية جراء فيروس كورونا الوبائي تدخل تحت وجود الأعذار من الخوف والمرض، بل هي أبلغ عذرا وآكد منعا لاشتمالها على معنى الخوف الشديد والمرض المميت. فالخطوة التي يمكن اتباعها لإزالة هذه الثغرة التي وقعت في العبادات أداء الصلوات المفروضة في البيت، وذلك بالتمسك بجملة من الأحاديث النبوية وأقوال العلماء، منها قول صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل منه تلك الصلاة التي صلاها. قالوا: ما عذره؟ قال: خوف أو مرض. قال العلامة المرداوي الحنبلي في الإنصاف: ويعذر في ترك الجمعة والجماعة المريض بلا نزاع، ويعذر أيضا في تركهما لخوف حدوث المرض. وكذلك في الحياة الاجتماعية يمكن أن نبرز خطوات لكي نتبعها لإزالة الثغرات التي حصلت. فمنها أولا صلة الرحم، وهي مفهوم أساسي نص عليه ديننا الحنيف، والمقصود منه عدم القطيعة
بين الأقارب والحث على زيارتهم، ويكون الوصل بالمعاملة نحو السلام وطلاقة الوجه والزيارة، وكذلك بالمال. ولكن عند وجود الوباء ومنع الناس عن اللقاء المباشر يمكن أن يتصل بهم عن طريق الهاتف، وكذلك عن طريق التواصل الاجتماعي. ثانيا تسلية أهل الميت، فمن السنة زيارة أهل الميت أو اللقاء بهم مهما سنحت للزائر الفرصة، وأن يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. ولكن عند وجود الوباء يمكن أن نصل إلى هذا الثواب عن طريق الهاتف أو الإيميل أو أي طريقة كانت، وتحقق هذا المهام الدينية والاجتماعية في آن واحد. ومن الناحية الاجتماعية هناك العديد من المواقف الجميلة التي تكون سببا لغرس المحبة والمودة في قلوب الناس، ومن تلكم المواقف المصافحة بين الناس التي قد تتكرر عند اللقاء ليلا ونهارا. وحث ديننا الحنيف على المصافحة باليد بين المسلمين، وأنها من السنن المجمع عليها إتماما للتحية وإظهارا للمودة وسببا للمغفرة، كما ورد في الحديث النبوي الشريف: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وتمام تحياتكم المصافحة، لأن ذلك كله إنما يحدث في الحالات الطبيعية التي يأمن فيها الإنسان الإصابة من الأمراض المعدية. أما عند وجود المرض فينبغي للإنسان أن يتجنبها ويكتفي في التحية بإلقاء السلام بالقول المأمور به، كما قال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وهذا القدر من التحية هو الأصل في السلام المأمور به، والذي أراد الشرع إفشاؤه بين العالمين ليحصل به الأنس والأمان وتترسخ به معاني المحبة والوئام. وأما من الناحية الاقتصادية فيمكن أن يرسم خطوات جديدة منفعة للفقراء والمساكين، أو الاعتماد على آراء الفقهاء السابقين بتعجيل الزكاة في زمن الوباء، علما بأن العالم يمر في هذه الآونة بنوع من الكساد الاقتصادي بسبب انتشار وباء الكورونا. وأما الإجراءات التي تتخذها دول العالم للحد من انتشار عدوى هذا الوباء من المكث في البيوت وإغلاق المحلات وغير ذلك، تأثر كثير من الناس بذلك. ولذا يمكن أن نبرز مسألة تعجيل أموال الزكاة عن موعدها بسبب هذه الحالة التي تمر بها العالم، لأن الأصل في الزكاة ابتداؤها على مصلحة الفقراء وسدادها لفاقة المحتاجين، وسدادها لفاقة المحتاجين كما قلنا، حتى يتحقق المقصد التكافلي ويحصل الاكتفاء الذاتي وتظهر العدالة المجتمعية وتقل الفوارق الطبقية وتحل المشكلات الاقتصادية وتزداد وفرة وسائل الإنتاج وتضعف نسبة البطالة، فيرتقي بذلك أحوال الأمم والشعوب وتتوطد أسباب الحضارة. وما يمر به العالم من كساد اقتصادي تبعا للإجراءات الوبائية التي تتبعها الدول للحد من عدوى فيروس كورونا الوبائي أدى إلى ركود استاذ معنا سيدة. أستاذ الكريم، لقد انتهى المخصص، نرجو أن يتم الاختصار. وما يمر به العالم من كساد اقتصادي تبعا للإجراءات الوقائية التي تتبعها الدول للحد من عدوى فيروس كورونا الوبائي أدى إلى ركود في معايش الناس وأرزاقهم، وزاد حالة الفقر ووسع هوة الفاقة وأكثر مظاهر الحاجة، فاشتدت حاجة الفقراء والمساكين إلى أموال الناس أو إلى أموال الزكاة لمواساتهم ونجدتهم، وهذا أدعى باستنفار الأغنياء والواجدين إلى مد يد العون للفقراء والمحتاجين. وللشريعة الغراء قدم السبق في إدارة الأزمات وحل المشكلات وسد الحاجات، فقد جعلت الزكاة في مال الغني مستحقة لمصارفها بمجرد حلول وقت أدائها
حتى لا يؤدي تأخيرها في يد المزكي إلى الإضرار بالفقير، لكنها في الوقت نفسه أجازت تعجيلها إذا اقتضت المصلحة ذلك، كما هو الحال في أزمنة المجاعات والأوبئة والحروب. والذي عليه الفتوى جواز تعجيل الزكاة في أزمنة الأزمات كالقحط والأوبئة ونحوها، وذلك مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبه أخذ جمهور الفقهاء. وفي الختام نشكر اتحاد العلماء والمدارس الإسلامية لقيامهم بإعداد هذا الملتقى العلمي. إن من الأهمية بمكان لحياة شعب من هذا النوع أن نأخذ أهمية الدين الإسلامي بنظر الاعتبار. هذا الدين الذي وضع منذ 1400 عام منهجا وطريقا للحياة الكريمة، فلا يمكن أن يكون مكتوف الأيدي وغير قادر على مواجهة التغيرات. نرجو من الباري عز وجل السلامة للجميع ولجنابكم الموفقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متشكرا نحن أيضا نشكر الدكتور عرفان رشيد على كلمته. جزاكم الله خيرا. نسأل الله تعالى أن يزيل هذا الوباء الذي حل بالأمة. كما يعلم جميع الأخوة يقول الأستاذ بديع الزمان رحمه الله أن المصائب العامة هي تأتي بسبب تقصيرات الأمة، وهي مقدمة للإجازات الربانية عندما يتم الصبر على هكذا مصائب. میوانیم قیمت برنامه بردوام بکه حضرتنا علماء ششمین أيها الأخوة الأعزاء، ملتقى العلماء السادس يتم جواکناس حسين كريم أجاهية. لدينا الأستاذ حسين كريم من تركيا، هو تركي ولكن مقيم في هولندا. ينضم إلينا ويتكلم عن تلك الهجمات التي يتعرض لها المسلمون في أنحاء العالم وخصوصا في الدول الغربية. ندعوه لإلقاء كلمته. الشيخ سيتكلم باللغة التركية. وقته 15 دقيقة. أهلا وسهلا بكم أستاذنا، تفضلوا. مامۆستا كريم أجا پیوندیا گردانی پر نهات الأستاذ كريم أعتقد هناك مشكلة تقنية لم يتم الوصول إليه. سنتابع جلستنا مع كردستان باشور زانقوی حلب چندان هندکاری مدرسه المزگفت مدرسة في والدة مجرى ماموستا عبد الدائم معروف هورماني الأستاذ عبد الدائم قافين بوجبو تأسيل كرنا وحدة يكيتيا أمة الإسلامي لإلقاء كلمته متعلقة باتحاد الأمة. سيتكلم عن هذا الموضوع. الأستاذ إن كان جاهزا نستمع إليه. ماموستا عبد الدائم معروف دكتور. الأستاذ عبد الدائم معروف إن كان جاهزا ندعوه لإلقاء كلمته. ماموستا عبد الدائم معروف أمادة. الأستاذ عبد الدائم هل هو جاهز؟ معروف حورامي. ماموستا نستمع للأستاذ. نویسکار جواکناس نویسکار حسين كريم أجاقلو بيواندي الكاتب حسين كريم إن كان جاهزا ندعوه لإلقاء bağlandı mı acaba? Şu an bağlandı mı? Sosyolog yazar Halit Kurdi. Halit Gerdi. Beli. Hager ev axatvanı me ne amade bin
بشا ملاحظات لم يكونوا مستعدون الإخوة الذين ذكرناهم أما بالسنين حتى ندعو أخفانما فأمادل عبد الدائم معروف أمادية عبد الدائم معروف هو أمادية مستعد على ما تمام يبدو. ماموستا دكتور عبد الدائم معروف هورماني هم خيراتنا برنامج عبد الدائم سرشابا معروف أهلا وسهلا بكم في ماموستا برنامجنا. ميكروفون أخوهم دكاريش كرما خرافك من فضلكم أستاذنا إن استطعتم أن تشغلوا الميكروفون. ماموستا دنجي وحزكن أستاذي نحن نستمع ماموستا إليكم. دكتور عبد الدائم هون دنجي محزكن الدكتور عبد الدائم أستاذي ماموستا برنامج دايا دنج دا برسكريك هيا إن شاء الله هناك مشكلة تقنية في الصوت. إن شاء الله برسكريك شي جبو çare serbikin dikhabitin ماموستا عبد الدائم هناك مشكلة تقنية. Çözülmek üzere. الأستاذ عبد Evet الدائم hocam. tamam ha Şu an hocanın sesini alıyoruz. تفضلوا. ماموستا خيراتنا برنامج سرچاوراتنا أهلا وسهلا بكم في برنامجنا هذا. Hoş geldiniz. Faydaları kabul ediyor inşallah. Destan hoş beyaz. فرمو ماموستا Bismillah. تفضلوا أستاذنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة الأفاضل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمر هذه الأمة المباركة، لا سيما في هذه الأيام المباركات، أيام مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي شهره المبارك. حقيقة يسعدني أن أتقدم كلمات لفضيلتكم ليكون هذا شيئا بسيطا أو تذكرة لما عندكم ليكون لنا أجر وسيكون لكم إن شاء الله بداية خير، وكل واحد منا يحاول أو يحاول أن يتقدم على وحدة الإسلامية أو وحدة الأمة الإسلامية ما في باله وذهنه من أفكار ليكون هذا العصر الجديد الذي يأتي يكون لنا عصر عز ونصر. عنوان محاضرتي حول الخطوات العملية التي يجب اتخاذها لأجل الوحدة الإسلامية. بداية لا يسعني أن أرى أن هناك واجبا أولى بأن يطلق عليه واجب الوقت من واجب الوحدة الإسلامية. فكل الأعمال من في الإسلام العظيم والجهاد في سبيله والدفاع عن حرماتنا واجبات كبرى يستدعيها واقع الأمة، فإن هذه الواجبات الكبرى غير ممكنة التحقيق بدون الوحدة الإسلامية. لذلك ومقتضى قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن هذه الوحدة واجب مقدم ومقدس. وكم من واجبات أهملت وتوقفت بسبب عدم الوحدة الإسلامية، وكم من أمراض في الصحوة الإسلامية مصدرها عدم الوحدة بين المسلمين. لذا من الضروري أن نتكلم حول هذا الموضوع وأن نقف برهة من الزمن في ظل ما يهم الأمة الإسلامية بدل المصالح الشخصية والمصالح الصغيرة. ومفهوم الوحدة الإسلامية مفهوم واضح ومحدد، وهو أن يكون المسلمون أمة واحدة ومتحدة لا مجرد شعوب إسلامية متفرقة، والفرق بينهما يتجلى في عنصر الهدف الواحد الذي يسعى لأجله الجميع ويغيب بينها التنازع والتناحر لأجله. إذن الوحدة الإسلامية معناها أن تجتمع قلوب المسلمين على قلب رجل واحد، ومن معانيها أن يتعاون المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها تعاونا ثقافيا وحضاريا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا. ومن هنا فوحدة المسلمين هي وحدة القلوب
ووحدة الكلمة ووحدة الهم والهدف والغاية وهي وحدة ثقافية وحضارية واقتصادية وأخيرا سيكون وحدة عسكرية وسياسية بإذن الله. وقد أمر الله تعالى بالوحدة في آيات كثيرة منها قول الله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولقد شبه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين بالبناء الواحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبههم أيضا بالجسد الواحد وهذا من قوة الترابط والتماسك وعظيم الإحساس الذي يربط المسلمون بعضهم ببعض حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي هذه العجالة أود أن أذكر الخطوات العملية التي يجب اتخاذها لأجل وحدة الأمة المجروحة لأن الوحدة الإسلامية ليست شعارا يرفع في المحافل والمجتمعات والاجتماعات أو المؤتمرات بل هي منهج وثقافة تقوم على أسس معينة. فكلنا نعرف أن هناك إحساسا بين المسلمين مهما كانت تباعدت أقطارهم وتفرقت بينهم بسبب حدودهم فهم جميعا إخوة في الدين. İslam birliği atılan bir slogan değildir. Mitinglerde, toplantılarda, konferanslarda atılan bir slogandan ibaret değil. Bilakis o beldelerin farkına, uzaklığına rağmen Müslümanlar arasında birlik hissiyyatıdır. Rabbimiz Allah'ın nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmandınız. O kalpleriniz arasında ülfet peyda etti. Siz onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Keza bir ateş çukurunun ucundaydınız da Allah-u Teala sizi kurtarmıştı. Allah-u Teala ayetlerini bu şekilde açıklar ki umulur ki siz doğruluğu bulursunuz buyurmaktadır. Rabbimiz keza Allah onların kalpleri arasında bulmuştur. Ey Muhammed sen yeryüzündeki her şeyi infak etsen, harcasan da onların kalpleri arasında ülfet peyda edemezdin. Ancak onlar arasında muhabbeti Allah var etti. Şüphesiz Allah aziz bir hikmet sahibidir buyurmuştur. Keza bizler ihtilaf, iftirak, ayrışma konusunda dikkatli olmalıyız. Buradaki ayrışmadan kastım mekansal bir farklılık veya dillerimizin ayrılığı değildir. Bu kalpler arasındaki iftirak, ayrışmadır. Ümmetteki ayrışmadır. Rabbimiz buyurur ki kendilerine açık ayetler geldikten sonra ihtilafa düşüp iftiraka düşenlerden olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır buyurmaktadır. Keza El-Fat suresinde Allah ve Resulüne itaat edin, ayrılığa düşmeyin ki düşerseniz kaybedersiniz. Gücünüz dağılır. Sabredin. Allah sabredenlerle beraberdir buyurmaktadır. Evet, sadece bu ayet bile bir tavsiye ve öğüt olarak bizlere yetmektedir. Zira biz kendi gözlerimizle İslam ümmetinin gerek siyasi gerek askeri anlamda global ölçekte etki ve prestijini nasıl kaybettiğini görmekteyiz. İslam ümmetinin bir saygınlığı kalmamıştır maalesef. Kardeşlerim, uzun bir süredir aklımı meşgul eden konulardan bir tanesi şüphesiz İslam ümmetinin uyanış noktasına nasıl getirebiliriz meselesiydi. Şüphesiz sizler de bunu düşünmüşsünüzdür. Bizler birçok müfekkirin, İslam ulemasının sözlerini okuduk aslında. Örneğin Şeyh Muhammed Abdo, İslami uyanışın, dini uyanışın davet, dini fikir bir ıslahla olabileceğini, yeni bir davet, yeni geliştirmekle olabileceğini belirtirken muhalif bir yerin ise İslam ümmetinin uyanışının fikri uyanışta gizli olduğunu, saklandığını belirtmektedir. Keza Bediüzzaman Said Nursi, birliği sağlamanın ve ümmeti bir kez daha kıyama kaldırmanın yolunun imanı kurtarmak olduğunu belirtmiştir. Hasan el-Benna ise öte yandan bu yolun teşkilatlanmak ve eğitim olduğunu belirtmiştir. Evet. Böylesi yüz akıl şahsiyetlere rağmen, bize bıraktıkları eserlere rağmen maalesef biz halen eski durumumuzu, eski zillet durumumuzu devam ettirmekteyiz. Evet, şüphesiz Müslümanların vahdeti
İslami uyanışı ve kıyamı sağlamak için en hızlı ve en doğru yol. Ancak sıkıntı şu ki düşmanlarımız neler yapabileceğimizi tahmin edebilmektedirler ve bundan hareketle aramızda var etmeye çalıştığımız bağları koparmaya yönelik çalışmalar yapmaktalar. Bütün güçlerini bizi geri plana atmak, ayrıştırmak için kullanmaktadırlar. Daha acısı İslam ümmetinin gençleri ise vahdetin kıymetini bilmeyip İslam medeniyetinde uç olarak görülen görüşleri edinmeleridir. Allah dini için ölüp maalesef aslında vahdetin kıymetini bilmeyen gençler işler acısı bir tablo çizmektedir önümüzde. İslam ümmet içerisinde vahdeti var etmek için duyduğumuz araç ve vesileler şüphesiz sayısızdır. Ve bunlar çağın koşulları ve verilerine göre değişmektedir. Bu bazen kendisini bir İslam yapının başa gelmesi, diğer yapıları kendi bayrağı altında toplaması, kendi ülkesinin liderliği altında toplaması olarak kendini gösterebilir. Bu tarihte benzeri görülmüş olaylardandır. Bunlar gelecekte de vuku mümkün olan bir yoldur. Ancak yakın gelecekte biz tek bir devletin, tek bir yapının öne çıkıp diğerlerinin bayrağı altında toplamasını yakın gelecek için pek mümkün görmemekteyiz. Ama bir diğer yol var önümüzde, o da birbirinden bağımsız İslami yapıların, devletlerin oluşması, bunların doğru yol üzere adaletli bir sistem oluşturup kendi aralarında bağlar kurmaları, yardımlaşmaları, bir tekamül içerisinde hareket etmeleri ve daha küçük devletleri ve kendi etrafında yörüngesinde toplayarak aslında bir mıknatıs görevi görerek bu görevi ifa etmesi mümkündür. Yani kastım birbirinden bağımsız devletlerin birlik oluşturarak bir vahdete varması gelecek için daha mümkün görülmektedir. Şu an vahdet ertelemeye gelmez, bizi beklemeyen bir sorumluluktur. Ona katkıda bulunacak çevre ve ortamı var etmek bizim sorumluluğumuzdadır. Biz öyle veya böyle organizasyonlar, faaliyetler, gerek ilmi gerek eğitimsel gerek siyasi faaliyetlerle bunu var etmek durumundayız. Bu faaliyetlerden bir tanesi de eğitim müesseselerinin kurulmasıdır. Bunlar özellikle pratik eğitimlerle İslam toplumlarında ahlaki bir çerçeve çizme, ahlaki yaygınlaştırma üzerine hareket edebilirler. Bu benzersiz bir adımdır ve faydası da herkesin malumudur. Benim gözümde ahlak, İslam ahlakını oturtacak, yaygınlaştıracak müesseseler ve bu asrın en önemli sorumluluklarından bir tanesi. وهذا من أهم واجبات الوقت للدعاة. وثانيا يمكننا أيضا إنشاء رابطة إعلامية مستقلة قوية. Önemli vesilelerinden bir tanesi ise örnek teşkil edecek bağımsız medya birlikleri kurmak. Tabii bir medya birliğinden kastım profesyonel ve güvenilir medya birlikleri kurmak. Bunlar bu şekilde diğer müesseselerin, İslami müesseselerin de aslında verilerini, ürünlerini ulaştıracak ve halk içerisinde bütün farklı yönleriyle vahdetin var edilmesi adına bir bilinç inşa edecektir. Bir diğeri ise, bir diğer yol ise aslında İslam devletleri arasında en azından öyle veya böyle bağımsız sayılabilecek İslam devletleri arasında mekik dokumalar, bunlar arasında ekonomik, siyasi, ilmi, yardıma taalluk eden birlikler kurmak ve bu şekilde İslam içinde bulunduğu sıkıntılardan çıkarmak vardır. Evet, özellikle mütehassıs kişiler, üniversiteler, müesseseler bu anlamda büyük bir rol alabilirler. Keza siyasetçiler ve diplomatları unutmamak lazım. Evet, kısacası vesile olarak ilk adım davetçi ve hocalarımıza düşmektedir. Onlar
vahdeti önemseyen kurumlar kurmalıdırlar. İkinci adımımız ise aslında ikinci vesilemiz ise daha çok basın ve medya mensuplarını ilgilendirmektedir. Vahdete hizmet edecek kanallar kurmalıdırlar. Üçüncüsü ise daha çok devletler nezdinde aslında devletlerin yapması gereken sorumluluklardır. قررته بين يديكم وتكلمت عليه والباب مفتوح. Bunlar benim söyleyeceklerimdir. Tabii konu kapanmış değildir. Konunun kapısı açıktır. Her Müslüman nasıl katkıda bulunacağıyla ilgili düşünüp bu konuyla ilgili önerilerini sunabilir. Bu bizi sevindirir. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغ سلامنا إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله özellikle bu mübarek mevlid günlerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salat ve selamımızı ulaştırmasını istiyor ve bir kez daha İslam ümmetinin izzet ve olgunluk dönemine ulaşmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Selamun aleyküm. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمجي متشكر جميع أيضا نشكر الأستاذ على كلمته الطيبة. في الحقيقة كلمة ثمينة ونقاط مهمة أشار إليها الشيخ. أيضا نبارك الأمة بمناسبة التي نتكلم عنها ولو بدقائق في نهاية البرنامج إن شاء الله. الأستاذ حسين كريم كان سيلقي كلمات له من كاتب معروف ولكن خطأ أعطينا الكلمة لأستاذ آخر. أعتقد أن هذه المشكلة التقنية لا زالت درباسي بشا ملاحظات يعني نريمي يعني إن أردتم نصل الآن إلى الملاحظات نهاجو أميوان تقديم بكن قارن هم نريمي خبجن يمكن لهم أن يبدوا آراءهم أو آراء أخرى يمكن تقديمها. الأستاذ سعود أبو محفوظ إن كان جاهزا هو من الأردن الأستاذ hazır mamosta amade ve amade birader. Mamosta خير عطنا بس 5 دقيقة مدة خفتنا ويا نرين يخا مخازن يجي در حق خفتن وخفتمان هذا مخازن نابجم 5 دقيقة وهي فرموا ماموستا. لديكم 5 دقائق تفضلوا أستاذنا الكريم. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سلامي لكم جميعا أيها الأخت الإخوة الكرام من علماء الكرد. والكرد أمة من الناس أسلموا أولا وباكرا فخسروا النيران وعبادتها وكسبوا الإسلام وكانوا التاج فيه. والعرب والكرد نعموا بنعمة الجغرافيا والتاريخ والدين المشترك. وهم بالنسبة لنا كعرب الأمة الشقيقة والأمة التوأم. وهم أونس قومية مسلمة وأقربها إلى العرب وصحيح الدين لأنهم مسكونون بحب الجهاد والاستشهاد والإرفاد والإمداد. والكرد غيروا التاريخ بمشاركتهم في معركة ملازكرد يعني رجحوا كفة الإسلام في شرق تركيا والأناضول ومكنوا له ومدوا القوة السنية برفد جديد. والكرد واجهوا أوروبا ذات يوم 38 قومية في مواجهة الكرد
وانتصر عليهم صلاح الدين بنبله لا بسيفه. كان صرخة الإسلام ومعجزة المكان وسيف الإسلام الذي أبطل حبل الوجود الإفرنجي الفرنسي في فلسطين مرة وإلى الأبد. كنا وأنا أردني من أصل فلسطيني لاجئ، كنا شيعة من الفاطميين الذين سلموا القدس، فجاء الكرد تغيروا الديموغرافيا وغيروا المذهب. كلنا اليوم في فلسطين صرنا شافعيون مثل الأكراد، فأجدادكم كانوا علماء أجدادنا، وأسلافكم كانوا مشايخنا، وأسلافكم خاضوا معركة حطين بعد 74 معركة لتكون الكلمة العليا للإسلام. ثالث أعظم فاتح في تاريخ الإسلام كان صلاح الدين الكردي الأيوبي الذي زرع المدرسة الشافعية بجوار المسجد الأقصى التي كانت عش السادة الشافعية ل8 قرون. كل الثقافة والتعليم والتربية كان كرديا شافعيا من منطقة هكاري في شرق الأراضون. ربما لا زال أبناؤكم يملؤون الخليل وهي أكبر مدينة فلسطينية. التحالف أو الحلف الكردي 22 عشيرة، ثلث أهل المدينة. ليس هنالك مدينة عائلة في الخليل إلا وفيها رجل أو امرأة أو نسب كردي. وكذا في نابلس كان فيها حسام الدين لاشين ابن أخت صلاح الدين وهو الذي حررها. وكذلك في صفد يقول أوليا جلبي المؤرخ والرحالة التركي عندما زرت صفد سنة 1671 ميلادية وجدت جل أهلها من الكرد. وكذلك في اللد وفي طيرة حيفا وفي جل مناطق فلسطين. يكفي أن أكبر عشيرة في فلسطين اليوم آل أبي الهيجة، وهم أحفاد وأبناء أحمد الحسن أبي الهيجاء الذي ابتداه صلاح الدين ب50,000 دينار ذهب من الصليبيين في عكا. الكرد الحقيقة يعني لهم فضل على الديار المقدسة وفضل كبير منذ قرون وإلى اليوم. ألم تسمعوا بمجاهدات وصرخات كامل الكرد في حي الشيخ جراح؟ ألم تسمعوا للشابين منى الكردي ومحمد الكردي اللذين فضحا المسور 49 عام وأهل الشيخ جراح يعني في منازلة مع هذا الاستيطان الغليظ المغلظ، ونقل قضيتهم إلى كل الأوساط. الشابان منى ومحمد الكردي الحقيقة جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والديموغرافي والاقتصادي لأهل فلسطين. هو هذا الشعب الكردي من أبناء المجاهدين الذين جاءوا مع صلاح الدين ولا زال إلى اليوم عائلات مثل عائلة الإمام في القدس وعائلة البسطامي في القدس وعائلة القيمري. وهناك قبور للأكراد الأمراء، أمراء الأكراد القيمريين الذين جاءوا من قلعة قيمر شمال الموصل بين الموصل وأخلاق. كل الشكر لكم ولدمائكم ولتضحياتكم ولجهادكم يا من غيرتم التاريخ، يا من تصديتم لهذه الأفواج والأمواج التي كانت من البحر الأبيض المتوسط تتدفق باتجاه بيت المقدس، فجاء الكرد ليحملوا مسلمي وسط آسيا
ولكي hepinizi ينظموهم Asya في halkını bu حشد ورباط عبر الديار emperyalist الأردنية ولا saldırılara زالت karşı koruduğunuz için عشائر sizlere teşekkürlerimi sunmak بكاملها istiyorum. يعيش أبناؤها في هذه الديار إلى اليوم. إن لكم Evet, şüphesiz يعني موقف مرتقب ومنظور أيها الكرد. sizlerin yaptıklarınızın yanı sıra نهتف gelecekle في ilgili مسامعكم yapacaklarınız da dört ونقول gözle أنه beklemenin كان لكم gözler sizin صولة üzerinizdedir. وجولة في بيت المقدس ذات يوم وهو Biz şu الآن an bir في kez daha Beyt-i مرحلة Makdis'te ما ilgili بعد Türklerin الخبر namını, şanını duymak يريدون istiyoruz. إقامة Bir kez daha دولة onların يهودية خالصة لعاصمة var olan bu Yahudi يهودية devleti صرفة kurmaya çalışan bu Yahudi فلتكن devletini لكم yıkma صرخة. çabalarını bir أنتم kez daha دفعتم ثمنا غاليا في geleceğe yönelik بلادكم duymak istiyoruz. ومزقتم Evet, فأنتم şüphe أكبر yok. أقلية في Sizleri العالم. parçaladılar. Şu an dünyada وأنتم belki يعني en çok zulüm الحقيقة görmüş, ثاني en çok أكبر parçalanmış قومية toplumlardan في bir الشرق tanesiniz. الأوسط Çektikleriniz az وليس değildir. لكم دولة وقياداتكم Evet, belki مرتهنة devleti لكن olmayan nadir شعبكم أصيل topluluklardansınız. وإيمانكم Belki عميق zorluklar içerisindesiniz ama وكانت لكم benim inancım تجارب çünkü sizin في imanınız بيت المقدس yüksektir. والآن الأمة كلها Bu işi yapabilecek مدعوة insanlarsınız. أن يكون Bütün ümmet لها صرخة şu an في حوض البركة الأول أن يكون size لكم سهم bakmaktadır. وأنتم Siz جزء لا aslında يتجزأ öncü bir من oksunuz. الطائفة المنصورة بمواصفاتها Siz النبوية Peygamber sallallahu الست aleyhi ve sellemin التي aslında وصف صلى bizlere الله vasfettiği عليه o وسلم بها zafere في ulaştırılacak بيت olan المقدس. topluluksunuz bana göre. 15 عشيرة من أهل القدس من أصول كردية. Kudüs'te 15 aşiret عمائركم مبانيكم kültür. زواياكم تكاياكم Sizin لا orada زالت bıraktığınız في yapılar, بيت المقدس. aileler, أيها الإخوة aşiretler halen oradadırlar. لن تنجح أبدا محاولات عزل الكرد عن العرب Allah'ın izniyle hiçbir zaman كما Kürtlerle لم Arapların تنجح arasında محاولات aşmaya عزل yönelik الترك çabalar عن العرب. başarılı olamayacaktır. الكرد والترك Türkler, قبضة الإسلام في Araplar وجه هذا İslam'ın tek العدوان yumruğu النازل şeklinde على hareket المسجد edeceklerdir. الأقصى. نفتقدكم Bizler نريد أنفاسا varlığınızı arıyoruz. صلاحية Bir kez daha Salahaddin Eyyubiye, Eyyubi nefesini bize hissettirecek Kurdiye, gençler arıyoruz. Bir kez daha o شافعية Kürt gençliğini, كان o لها ذات Şafii يوم Kürt gençlerinin الدور الأكبر. liderliğini dört gözle beklemekteyiz. ما أروع بطولاتك يا صلاح الدين. Ey Salahaddin, سلام senin عليك ne büyük في حطين başarıların, zaferlerin وفي كل oldu. المعارك التي Hıttin'deki خضتها başarından dolayı sana selam حتى olsun. حققت الفتح الصلاحي في مثل Sen هذا الشهر في böylesi bir ayda 1287 1187'de büyük bir zaferle ويوم Cuma günü الأربعاء Kudüs'ü في 7 يوم aldın. الخميس في 17 جاءت Perşembe- نساء الكرد بنات Perşembe günü الأمراء زوجات القادة يحملن جرار الورد من ellerinde gül آل sularıyla ديار geldiler. بكر Ahmet'ten, Diyarbakır'dan إلى da hazırlanmış ve oradan getirtilen مسجد o gül الأقصى sularıyla وطهرت قبة الصخرة حيث Mescid-i كانت المسجد Aksa'ya الأقصى geldiler. 500 Kudüs جمل Sahra'yı, Mescid-i و200 Aksa'yı حصان o gül وحولت sularıyla أجزاء منه إلى حمامات تواليت. هذه حضارة gül أوروبا. sularıyla temizlediler. تطهر القاضي الفاضل والسلطان الفاضل صلاح الدين Salahaddin الصخرة من Eyyubi رجسهم وعقدت الجمعة خطبة الجمعة kendi elleriyle للقاضي ابن الزكي وكانت من أجل oradaki Haçlı الخطب. bayraklarını attılar. في İbn تاريخ Zeki orada الإسلام. Cuma لا أريد أن hutbesinde أطيل bir hutbe verdi. Bu hutbe لكنني İslam أجدد tarihinde الشكر en büyük لكم hutbelerden bir tanesidir. والاحترام Çok لتضحياتكم uzatmak istemiyorum ama والاستحضار fedakarlığınızdan لبطولاتكم dolayı sizlere teşekkür ediyorum. والاستدعاء Bir لذكرياتكم kez daha العظيمة. sizlerin يا أهل kahramanlığını burada كردستان zikretmek istiyorum. إيران Ey وأهل كردستان İran'ın, العراق ey Irak, وأهل ey كردستان Türkiye'nin, ey Suriye'nin Türkiye Kürdistan'ı. وأهل Sizleri bir والأتراك kez في daha tebrik أرمينيا ediyorum. وفي سوريا نحن وإياكم أمة المصطفى Biz صلى الله عليه Allah'ın وسلم izniyle sizlerle beraber Hazreti ولكنكم Muhammed عرفتم sallallahu aleyhi ve بالجهاد sellemin فعضوا عليه بالزواجر. Hazreti السلام Muhammed sallallahu aleyhi ve عليكم sellemin ورحمة ümmetiyiz. الله وبركاته. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ürdün eski parlamenter, Ürdün eski parlamenter Mamosta من الأردن كان Saud معنا Abu Mahfuz'a ayrıca الأستاذ teşekkürlerimizi سعود أبو iletiyoruz. محفوظ. Tarihi tezgahlerine نشكره شكرا amin, gelecek için جزيلا temennilerine de على yine amin تثبيته diyoruz. للنقاط Allah-u Teala التاريخية modern التي أشار Salahaddin'i إليها. tekrar ümmeti نسأل الله birleştirecek أن hem şah يخرج من modern bir بيننا Salahaddin'i صلاح aramızdan الدين آخر çıkarmasına şanından temenni ediyoruz.
بله تماشاوان هجا بشتارين عزيز نعم أيها الإخوة الكرام جبو أخفتنا ما أخفتوان مي سيام كليك كبري بيواندي برنهات من أجل الأساتذة الذين لم يستطيعوا الانضمام إلينا قبل قليل بسبب الأخطاء والمشاكل التقنية مجارة قوتي داوي باقبل ديجيوان إليشن قول غربي المسلمان والإسلام تنكرن تشتين تيوست إنغو دوي بينكرن شنا ماموستا الآن معنا أستاذ بشكش بك ماموستا خير هاتنا برنامه سرشاور هاتنا Mamusta hocam mikrofonunuzu açabilir misiniz? Şu anda sesinizi alamıyoruz. Hocam Hüseyin Kerim Aca sesinizi alamıyoruz. Size zahmet mikrofonunuzu açsanız. Hocam sesinizi alabiliyor musunuz? Evet, sizi duyuyorum. Hocam hoş geldiniz. Programımıza hoş geldiniz. Ahlen ve sehlen bikum. Aziruna, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı ve bereketli bir görüş ve temenni ediyorum. Es'elullah en tekuna en yekuna hâzel أشكركم على هذا الاجتماع المبارك مفيدة. Evet. Hocam sizin konunuz, malumunuz Batı dünyasında İslam'a ve Müslümanlara yönelik saldırılar ve buna karşı alınması gereken tedbirler konusunda sunum yapacaksınız. Buyurun süreniz 15 dakika. وما التدابير التي يلزمنا اتخاذها تجاه للدفاع عن أراضي الإسلامية. Muhterem Hakkı. نعم إخوتي الأجلاء أحييكم من جديد. أسأل الله أن تكون هذه الجلسة مباركة مفيدة. أنا أسكن منذ 6 سنوات في بلدة قريبة من اسطنبول. Şahit olduğumuz, duyduğumuz tarihten beri ve son yıllarda artan bir İslamofobi diye nitelendirilecek. كما تعرفون هناك ازدياد في الإسلاموفوبيا. İnsanların bazı grupların العداء للإسلام. karşı olumsuz tavırlarından haberdarız, karşılaşıyoruz. كلنا نعرف عن هذه الهجمات والوقفات ضد الإسلام وأهله. Birdenbire ortaya çıkan bir şey değil. Bu هذا العداء تجاه المسلمين boyutu var. Bir kısmı لم ينتج من عدم إنما تطور مع Müslümanların İslam adına yaptıkları yanlışlardır diyebiliriz. منها الأخطاء التي ارتكبناها Ne كمسلمين yaparsanız yapın, باسم الإسلام eğer gayrimüslimlerin bir kısmının içerisinde Çin var ise önceden bir وهو أنه إذا كان هناك حقد وعداوة في قلب beslenmişse fikri anlayışı, diğer insanlara bakışı ki bu ırkçılık olabilir, işte İslam düşmanlığı olabilir, bu başka gruptan olan, başka bir kökenden olanlara karşı hoşgörüsüzlük olabilir. Kendisini daha iyi seçilmiş saymak anlayışından kaynaklanmış olabilir. Nitekim tarihe baktığımız zaman Fransız devriminden sonra Avrupa'da Rusçuluğun, ırkçılığın, ulusal mensup olmanın bir övünç vasıtası haline getirildiğini ve bunun yaygınlaşarak Avrupa'da ulus devletlerin ve giderek ırkçı hareketlerin beslenmesine yol açtığını biliyoruz. Nitekim bazı tarihçilerin tespitine göre Osmanlı'nın yıkılış sebeplerinden bir tanesi de Fransa ihtilalinden sonra ortaya çıkan işte günümüzde ister nasyonalizm diyelim, ister milliyetçilik diyelim, ister ırkçılık diyelim. Bazı toplumlardaki bu anlayışın ortaya çıkması
aşırı varacak dereceye ulaştı. İşte özellikle İslam ülkeleri dediğimiz Osmanlı'nın bünyesindeki Müslüman halklar bir açıdan Avrupa'daki cemaatler veya milletler gibi Osmanlı'da da işte diğer etnik kökenden olan kesimlere işte siz bir topluma mensupsunuz, siz ayrı bir ırksınız, siz ayrı bir etnik kökensiniz, siz de ayrısınız, milletsiniz şeklinde uzun zaman boyunca yapılan propagandalar, konuşmalar, eleştiriler, meseleler Avrupa'da ulus devletlerin ortaya çıkmasına yol açtığı gibi Osmanlı ve İslam ülkelerinde de يعني العنصرية التي بدأت بعد الثورة الفرنسية كما كانت الأساس للدول التي topluma mensup olmayı ön plana çıkarıp أسست في أوروبا كانت كذلك سببا في هدم الدولة العثمانية. Anlayışının güçlendiğini, bunun giderek nasyonalist anlayışları desteklediğini, giderek Müslüman cemaatler arasındaki farklılıkların öne çıkartılarak kendilerinin daha ileride, daha seçkin olduğu anlayışını beslediğini ve diğer Müslüman cemaatlere, Müslüman cemaat derken buna mezhebi de koyabilirsiniz, tarikatı da koyabilirsiniz, etnik kökenleri de koyabilirsiniz. Günümüzde ortaya çıkan bir sürü fikri hareketlerin dahi koyabilirsiniz. Bunları tetiklediğini, bu mensup olma, yani bir cemaate, bir mezhebe, mensup olma anlayışının işte Avrupa'da gelişen bu nasyonalist fikirlerden etkilendiğini görüyoruz. Bu giderek Avrupa'da günümüzde Müslümanlara, özellikle yabancılara genelde özellikle Müslümanlara yönelik tavır almanın, işte hoşsuz bir şekilde karşılamanın, dışlamanın, işte ayrımcılık yapmanın da temelini oluşturdu bu gelişmeler. Bu tarihi arka plan bilmezse tam anlamayın. لا يلتزمون بالعدالة في معاملاتهم مع المسلمين. İslamofobi diye bir anlayışı geliştirdi bazıları, bazı siyasetçiler veya fikir adamları veya basın mensupları. وفعلوا هذا من خلال دبلوماسيين سياسيين إعلاميين. İslamofobi faaliyeti yapan gruplar. نعم هناك فعاليات Arka planını ben böyle değerliyorum. Dediğim gibi bunun iki boyutu var. Bir boyutunun arka planı böyle. Yani onların içerisinde, bir kısmının içerisinde bu fikirler var. Yani siz ne kadar iyi insan olursanız olunuz, siz onlara ne kadar iyi davranırsanız davranınız, siz onların haklarına ne kadar riayet ederseniz ediniz, onlar sizden pek memnun kalmıyorlar. Zira onlardan değilsiniz. Aynı soydan gelmiyorsunuz. لأنهم يرون أنفسهم أولى منكم وأفضل منكم بسبب عنصرهم أو عرقهم. هذا من أسباب الإسلاموفوبيا لأن الرجل يرى نفسه onlar أفضل. burada doğup büyümelerine, hatta bir kısmının kendi kimliğini terk edip onların kimliğine bürünmesine, onlar gibi yaşamasına rağmen hala bir hoşnutsuzluk, onlara karşı hala bir ayrımcılık veya da Müslüman oldukları düşünerek onlara bir karşı oluşunun geliştiğini ve fiiliyata döküldüğünü ben bulunduğum şehirde Türkiye'den gelen bir arkadaşla muhabbet ediyorduk, yani tanışıyorduk. O şöyle bir tespitte bulundu. Dedi ki Hüseyin Hoca, ben İslam'ı yaşayan bir adam değil. Biliyorsun dedi. Ben efendi bir adam ama konuşulabiliyordu. Ama ben İslam'ı belki yaşamam. Bunlar gibiyim dedi. Zaten uzun yıllar onların arasında yaşadı. بالدين كثيرا كما تعرفني يا أخي حسين وأنا أسكن مع الأوروبيين كما تعرف وعيشتي عيشتهم لا أخالفهم في شيء لا ألتزم بالاجتناب من المحرمات ولا Türkiye'den geldiğim için oralı sayıyorlar. لكن مع ذلك يا أخي هم ما زالوا يعاملونني كترك ولا أظن أن معاملتهم ستتغير وإن مرت مئات السنين.
Türkiye'ye gelmiştir, Fas'tan gelmiştir veya göçmen olarak diğer İslam ülkelerine gelmiştir. Dolayısıyla kabul etmeleri çok ama demek değildi ki yani siz bu kültüre ait değilsiniz veya dedeleriniz başka topraklardan buraya geldi diyenlerin herkesin ırkçı olduğunu, İslamofobiye sahip olduğunu söylemek mümkün değil. Ama bu böyle bir düşünce, İslamofobinin de alt yapısını oluşturduğunuz bilmemiz gerekiyor. Böyle bir düşünce yapıyı oluşturur. Özellikle yeni nesil. Ki Hollanda'da iki kesim İslamofobiye daha çok alet oluyorlar veyahut da onların destekçileri gençler ve çok gençler. Onların arasında Müslümanlara, İslam'a veya işte kendi ülkelerinde yabancıların çok olmasına karşı olanlar bu iki kesim arasında daha çok çıkıyor. Çünkü birinci nesil yani çok ihtiyarlar. İşte bundan 1950'lerde, 40'larda doğmuş, büyümüş ve pek yabancılarla karşılaşmamış insanlar. Dolayısıyla yabancıları aralarında gördükleri zaman pek de memnun olmuyor. Genç nesil de az önce söylediğim faktörler ekmeğinde yabancılara karşı tavır olabiliyor. Ve Hollanda özellikle çok böyle göze batan fiili, görücü, işte İslami fobiden kaynaklanıp da saldırıya dönüşen olayların sayısı az. Zaman zaman oluyor fiili saldırı. Onlar çok az. Zira Hollanda'da kanunen ayrımcılık hangi sebebe dayanırsa dayansın başka gruplara düşmanlık ve bunun fiiliyata dökmek kanunen suç olduğu için kanundaki boşluktan faydalanarak yapmaya çalışırlar. Özellikle fikir hürriyeti açısından değerlendirirler. Burada neredeyse ikinci المشكلة أنهم يحاولون أن يجدوا فراغا في القانون مثل أن يقولوا مثل التمسك بالحريات حرية التعبير فيستغلون مثل هذه Müslümanları genelleştirerek aşağılayabiliyor. İslam'ın Hollanda'da için çok büyük bir tehlike, düşünün felaketi kadar bir tehlike olduğunu ifade edebiliyor. İslamlaştırmayı bir slogan geliştirdi. Yani eğer biz tedbir almazsak Müslümanlar Hollanda'yı Müslüman edecekler. Şeriatı buraya da buradakilerin buradan gitmesini sağlamalı. Tabii öyle ifadeler kullanılıyor ki kanunda suç olan maddelere dokunmak. Çok spesifik kriterlerle, söylemlerle bunu yapmaya çalışıyor. Ya da hala dışarıdan ister evlilik yoluyla olsun, ister ticari yoluyla olsun, Hollanda'ya dışarıdan Müslüman gelmesini önleme zorundayız. Zira bunların derdi ülkemizi İslamlaştırmak, İslam'a dönüştürmek. Tabii böyle bir politika İslamofobi düşüncesinde olan gençleri daha çok etkiliyor. Dolayısıyla onlar evet kanunen suç olan şeyleri fazla yapmasalar bile fikren, davranış açısından değerlendirirken İslam طبعا وكل هذه الفعاليات والأقوال تعامل معاملة حرية التعبير وهي في الأصل علامة إظهارهم العداوة بين المسلمين. هذا ما يتعلق بهم bazı insanların İslamofobi, İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı diye ifade ettiğimiz bu olumsuz gelişmelere ne kadar sebep oldu? Acaba sebep oldu? فهو السؤال المطروح هذا هل لنا دخل yaptıklarımız, في تأسيس وجهة نظر إسلاموفوبيا ضد المسلمين هل من أعمالنا ما أثرت في ذلك وأيدته وفتحت له الطريق Ben Meryem Suresi'nde bir ayet-i kerime yatırıyorum. Sanıyorum Meryem Suresi'nin sonunda هناك آية أظن أنها في سورة مريم هناك آية أظن أنها في سورة مريم يقول الله تعالى gönüllerin
İslam'a karşı, Müslümanlara karşı bir sevgi, bir muhabbet yaratacak. Elbette bütün insanların kalbinde Müslümanlara karşı sevgi oluşmaz. Ama Müslümanların yapabileceği güzel şeylerle birlikte, sunacakları güzel örneklerle birlikte birçok insanın kalbinde bir muhabbete, en azından bir hoşgörüye yer açabileceklerini ben bu ayetten cesaret alarak söylemek istiyorum. Eğer bu eksik ise, yani Rabbimiz gayrimüslimlerin kalbine, Müslümanlara ait bir muhabbet, bir işte hoşgörü veya bir sempati yoksa çok aşırı bir işte hobi şeklinde bir dışlanma, bir sevgisizlik, bir nefret var ise bu ayet-i kerimeyi o zaman nasıl anlamak lazım? Bu ayet acaba pratiğe nasıl dökmek lazım ki Rabbimizin vaat ettiği bu şey gerçekleşsin? Elbette insanların Müslüman olmasını şu aşamada beklememiz mümkün değil. Yani yine bütün insanların kalbinde İslam'a karşı, Müslümanlara karşı muhabbet olsun diye beklemek. Fakat en azından nefretin, düşmanlığın asgariye indirilmesi için veya azalması için bize düşen tekrar ediyorum sorumu. Avrupa ülkelerinde özellikle başka ülkelerde de var. Bizim ülkemizde de Türkçe konuşan insanlar arasında da İslamofobi var. İslamofobia işte içinden çıktığı toplumun değerlerini reddeden aydınlar, yazarlar, çizerler, diğer İslam ülkelerinde böyle insanlar yok mu? Bunların İslam'a karşı oluşlarıyla Avrupalı bir Avrupalı İslam'a karşı almış arasında paralellik var. Benzerlik var. İşte onlara da aynı şey söylüyor. Yani bizim İslam ülkelerindeki İslam'a karşı olan Müslümanlarla cedelleşen ve bir nevi Müslüman toplumdan çıktığı halkalara yabancılaşan bu insanların kalbinde kin, nefretin, düşmanlığın azalması açısından bize düşen ne olabilir? Ya da İslamofobiye bunlarda ve Avrupalarda oluşan bu hasımlığa, bu hoşgörüsüzlüğe acaba biz ne kadar sebep olduk? Altta da var ama sapta da var demek zorundayız. Ben şöyle toparlayayım. Hatırlayalım. Bakara suresi 143. ayeti kerimede Rabbimiz وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Sadakallahu azim. İşte böylece sizi vasat ümmet yaptık, orta ümmet, dengeli ümmet yaptık. Sebebi neyle başlayan kısım, bunun bir sebebi var. İstedik ki siz insanlığa şahit olasınız. Resul de sizin üzerinizde şahit olsun. Buradaki şahitlik tanıklık anlamında değil, model örnek almak olarak almak durumunda. Çünkü şahit kelimesinin bir manası da model, örnek demektir. Nitekteki inna erselnâke şahiden ve mübeşşiran ve nezîrâ ayetinde Rabbimiz Resulullah'ı şahit olarak gönderdiğini söylüyor. Onunla üsvetün, hasenetün arasında bağlantı yapacak olursa Resulullah aynı zamanda hem ümmete hem bütün insanlığa modeldir. İnanç, amel, samimiyet, kulluk açısından mükemmel örnektir. Müminlerin de diğer insanlara bu şekilde şahit olmasını sağlamamız üzere Rabbimiz İslam ümmetinin bir vasat ümmet, dengeli ümmet olarak murad etti. Dolayısıyla burada İslami fobiyi azaltacak bize düşen boyutuyla işte yapabileceğimiz birçok şeyin başında en önemlisi bence şahitlik konusu. Yani biz eğer İslam'ı güzel temsil edebilir isek, dinimize hakkıyla şahitlik yapıp, İslam'ı hakkıyla yaşayıp, model olabilecek kişilikler, cemaatler ortaya koyabilir isek, o insanlar bizim şahsımızda, bizim hayatımızda, bizim ahlakımızda
İslam'ın güzelliklerine şahit olurlar. Biz de modelimizle, örnekliğimizle insanların önünde, hani ayet diyor ya, insanlara şahit olasınız diye. O anlamda örnek olabilir isek mümkün ki bu İslami fobi azalır. Tümüyle kapmaz, tarihten beri kalkmadı. Sona ermez İslam'a muhalif olmak. Herkese Müslüman olması mümkün değil. Ama en azından dediğimiz gibi İslami fobideki nefretin, düşmanlığı, ayrımcılığı, hatta neredeyse işte medya, siyaset ve sıcak savaş açısından yaptıkları mücadelenin dozajını azaltmak mümkün. Birçok çalışma yapılabilir. İslam'ı güzel tanıtmadan tutunuz. İslam'ı örnek, model bir kişilik, ahlak sergileyerek temsil etmek suretiyle azaltmamız mümkün. Ben derim ki Müslümanların bu konuda en önemli görevi inandıkları dini güzel temsil etmek. Yani insanlara hakikatin, dinin, İslam'ın canlı şahitleri, yani canlı örnekleri olmak suretiyle bir tavır sergilersek dünyanın her yerinde, orada İslam ülkelerinde İslamofobia takıntısının en azından trendini, hızını yavaşlatmamız ve azaltmamız mümkün olacaktır. Bu anlamda tüm müminlerin İslam'ı hakkıyla yaşayıp temsil etmelerini ve model olmalarını İslam adına diğer insanlar için Rabbimden niyaz ediyorum. Allah'a emanet. Olsun hocam. Bu güzel cezakumullahu hayran ve hayyikum tahiyyet İslam. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten imtihanları çok zordur Avrupa'daki kardeşlerimizin. Allah yar ve yardımcıları olsun. Hocamızın da dediği gibi onların kendi şahsında İslam'ı temsil edip model olması için biz de Yüce Allah'tan onlara yardımcı olmasını diliyoruz. Hocamıza da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Beli başların bakıymet nuhaji jibo narina fadiyarike أيها الإخوة الأفاضل نعم من أجل أن نبدي رأيه من كردستان سوريا الشيخ محمد زاهد الخزنوي ندعوه للكلام مشكورا. أهلا وسهلا بكم شيخنا. لديكم 5 دقائق من فضلكم. ندعوكم إلى التحدث. Seydam Kherat'ına Bername Serçavarat. Programımıza hoş geldiniz. Seydam denge mikrofona hoş kelama bakın ve başlıyor. شيخنا لو تفتحون الميكروفون من فضلكم. بله سيد ام حرمتي خبش كشكي جناب سيدات كنم خيرات برنامه programımıza hoş geldiniz. سيدنا خاصم 5 dakika mukaribin من أجل إبداء رأيكم بس ميفان برن بريزيدي ببورن بإمكان ذلك نعرف أن الوقت قصير. تفضلوا شيخنا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Aline ve ashabına salat ve selam olsun. سيدالرما وعالمما راضي بأوي بمشاركة بمؤتمرها. رضي الله عن جميع أساتذتنا وعلمائنا الأفاضل الكرام. أشكرهم. Özellikle de teşekkürlerimi İttihad-ül Ulema'ya sunuyorum. Her sene bu programı düzenlediği için kendilerine Allah rızası için bu hazırlığa katlanıp bu programlar وهكذا اجتماعات العلماء نسأل الله تعالى أن يسجل ذلك الخير في صحائف أعمالهم والعلماء في الحقيقة
أن الإسلام في وضع لا يحسد عليه، يعني وضع صعب جدا. فعندما ننظر إلى تاريخ الإسلام تلك العادات القليلة وتلك الأسلحة القليلة النادرة كانوا يضعون أحد أرجلهم في روما والرجل الأخرى في فارس. فتحت تلك البلدان بالإخلاص والتمسك بدين الله تعالى. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتحوا تلك البلاد كما أمرهم الله تعالى بأحكام الإسلام، كما بين الله تعالى لهم هذا الدين النقي، الدين العظيم الذي بينه الله لهم وأرسلوا إليهم، قاموا بذلك الواجب حق القيام. فالله تعالى سينصرنا كما نصرهم إن التزمنا بدينه وقمنا بتطبيق أحكامه كما بينه الله لنا، كما يحب ويرضى الله تعالى. لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا الكريمة من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يعني دبرد وقت يقول هنا حذيفة بن اليمان عندما جاء حذيفة بن اليمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله سبحانه وتعالى بخير هاجو تجمر الشام. هذا الفضل الذي أتيت به لنا بيغمبر عليه الصلاة والسلام. فيعلم من هذا أن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك الصحابة وإخلاصهم كان سببا في تلك الفتوحات. مع الأسف سبب التفرق بيننا في هذه الأيام وسبب الاختلاف بيننا هو خروجنا عن الطريق الصواب وتمكن أعداء الأمة منا، وأيضا نرجو الله تعالى بهمته بتوجيهها بان عالمهم بتوجيهات العلماء وبجهادهم وبمؤتمرات الإسلامية الخيرة أن يعيدنا الله تعالى إلى ديننا وأن يرزقنا الإخلاص كما كنا سابقا. كيف أن الصحابة فتحوا البلاد ونصروا الله تعالى بإخلاصهم وبمحبتهم لدين الله تعالى وتحملوا تلك الصعاب والمصاعب والظلم الذي تعرضوا له. نسأل الله تعالى أن ينصرنا نحن أيضا كما نصرهم. الوقت لا يسع ما نريد أن نقوله، فهناك الكثير كما قلنا بصوصنا في الحديث مثل المؤمنين في تماسكهم وتعاضدهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإذا تألم أي مسلم في أي بقاع في أفغانستان أو في سوريا أو في أي مكان، عندما يتألم فنحن نتألم أيضا بألمه، ونيتنا إن كانت خالصة لله تعالى. ودائما أكرر كلامي عندما أقول أن الأنانية يجب أن نبتعد عنها. صيغة الأنانية يجب أن تخرج من بيننا. يجب أن نتكلم بلغة الجمع لله تعالى لكي يوفقنا الله تعالى إلى ما يحب ويرضى. إن كنت أنا أحب لك الخير وأنت إن كنت تحب الخير لي، فالله تعالى سيوفقنا جميعا إلى الخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرمتي خب بشكشي سيداتكم براستي سيدا حتى سبيجي بيشتغل يك فازي قهدار بكي بس أفجار سيدا برابو بوري براستي جدامكم بو أمجي جبو سيدا مقاطعين دميكر حرمتي خجارة شكرا لكم، وخدا خير قبول خيرا. بارك الله فيكم. بشار عزيز نعم أيها الإخوة الكرام، كان معنا الشيخ محمد زاهد الخزنوي الكردستاني
سوريا هو ابن الشيخ عبد الغني. شكرا له على آرائه. والآن الدكتور خالد في كردستان العراق. الأستاذ كاميرته مغلقة. دكتور خالد من فضلكم لو تفتحون الكاميرا عندكم. دكتور خالد دكتور خالد من فضلكم إن أمكن أن تفتحوا الكاميرا من عندكم. نحظر نعماده دكتور دكتور محمد سيناموكي سروكي مؤسسات جواكي يا دار البيان سروكي سكرتري مؤسسة جواني يا دار البيان دكتور محمد سيناموكي محمد سيناموكي نراه على الشاشة. إن كان مستعدا ندعوه إلى الكلمة. محمد سيناموكي. الأستاذ محمد سيناموكي. السلام عليكم. ماموسم خيراتنا برنامج مسار شواراتنا. أهلا وسهلا. جوت على دقيمنا. بله جيت حزقكم خيراتنا برنامج مسار شواراتنا. أستاذي الكريم أهلا وسهلا بكم. وطن لبي دستان خوش به. ماموسا 5 دقيقة دما وقت وهي كلام آخر نرينا در باری برنامه ده يمجار نرينا خون كاري ديار كن فرمو. تفضلوا جزاكم الله خيرا. سرتا دەستخۆشی لە یەکێتی زانایان و قوتابخانە ئیسلامیەکان دەکەم کە ملتەقای شەشەمیان سازدە و کۆمەڵێک لە مامۆستایان بە تایبەتی ئەمڕۆ زۆر خۆشحاڵ بووم کە دکتۆر عیسام بەشیر لە سوودان بەشداری کردن و هەروەها دکتۆر و پرۆفیسۆر عەلی قەرەداغی و ئەو بەڕێزەی لە فەڵەستینی لە ئوردون بەشداری کرد. بەڕاستی زۆر خۆشحاڵ بووم. دەستخۆشی لە هەمووتان دەکەم بە تایبەتی کاک مەلا مەحموود کە ئەمڕۆ زۆر هیلاک و ماندوو بوو. طبعا ئەمە ویستم ڕاستی بە عەرەبی قسە بکەم بەڵام ئەگەر ئیجازەتان لەسەر بێ هەر بە کوردی سۆرانی ئاساییە قسە بکەین وانییە کاک مەلا مەحموود ئاسایە بە زمانی سۆرانی قسە بکەین. بەڵێ باش. من ویستم لەسەر خاڵێک قسە بکەم. أو الأمور التي تجعل العلماء ميتين قبل أن يموتوا. ويستم لسر وقصب كم أو كاروباراني أو شتانتشين كبراسي زانايان دمرين بر لوي توشي مردني حقيقي بن براسي بيويستا زانايان هميشة بزندوي بمنوا بيويستا هميشة لناو کۆمەڵگا و نەتەوە وڵاتەکاندا وڵاتی خۆیاندا لەناو ئوممەی ئیسلامیدا زانایان بە زیندوێتی بمێننەوە. ئەو من تەنها ئاماژە بە 4 خاڵ دەکەم. خاڵی یەکەم دابڕانی زانایان لە کەس و کاریان دووریە لە بنەماڵە و خانەوادە و خزمە نزیکەکانی خۆیان یەکێکە لەو خاڵانی بە تێڕوانینی من زانایان بەرەو مردن دەبا لە قەوم و خزمانی خۆیان دایان دەبڕێ. لكاتيدا خواي جبر دفرمي والأقربون أولى بالمعروف يان دفرمي وأنذر عشيرتك الأقربين. نابي زانايان هيج كاتيك لا خزمة نزيكا كاني خوان داببرين أوان لهموكس أولاترن كا بانج يمكن تيام جينا لدين ولا لجين حال يمكن. دواميان دول كوتنوي زانايان ياخد كنال جيربونيان لا معاناة و ناڕەحەتیەکانی کۆمەڵگای خۆیان بە تایبەت هەژاران لاوازان خەڵکی بێدەرەتان چونکە پێغەمبەران سەلامی خۆیان لەبێ هەمویان بەیا قەومی شیعار و دروشمەکانی خۆیان بەرز دەکردەوە. نابێت زانایان لە قەوم و گەل و نەتەوەی خۆیان داببڕێن. دەبێت زانایان لەگەڵ معاناتی خەڵکی خۆیان دابن لەگەڵ معاناتی قەوم و گەل و وڵاتی خۆیان دابن. ئەگەرنا ڕاستە زیندون بەڵام دەچنە ڕیزی مردووەکانەوە. سێمیان زانایان نابێ لە پێناو دەسەڵاتدارانی ستەمکاردا لە پێناو بەرژەوەندی دەسەڵاتداری ستەمکاردا بتوێنەوە زەلیل بن یعنی
باندازەیەک لیان نزیک بن خۆیان کەنە فیدا و قوربانی دەسەڵاتداری ستەمکار بەڵکو پێویستە هەمیشە زانایان نەسیحەتکار و ئامۆژگاریکاری دەسەڵاتدار بێ نەک لە پێناو دەسەڵاتداردا خۆی و دینەکەشی ناشرین بکات لە کاتێکدا پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام دەفەرمێ أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر دەبێ زانایان هەمیشە خاوەنی کەلیمەی حەق بن بۆیە خاڵێکی دیکە کۆتا خاڵ بە باسی دەکەم یەکێک لەو خاڵانەی کە زانایان بەرەو مردنی حەقیقی دەبا واتە لەناو کۆمەلگادا زیندون بەڵام لە حەقیقەتدا مردون لە بیرکردنی قەزیی ئومەتی ئیسلامی نابێ عولەما و زانایان قەزیی ئومەی ئیسلامیان فرامۆشکەن نابێ خدا ببڕێ لە بابەتەکانی ئومەی ئیسلامی دەبێ خۆی بە بەشێک لە ئومەتی ئیسلامی بزانێ دەبێ خۆی بە خاوەنی قەزیەکانی ئومەتی ئیسلامی بزانێ کاتێک موسڵمانان لە ئەفغانستان سەرکەوتن بەدەستێنن دەبێ ئەو دڵخۆش بێ کاتێک موسڵمانان لە عێراق لە سووریا لە فەڵەستین لە هەر شوێنێک تووشی ئازار و ناڕەحەتی دەبن دەبێ ئەو زانایە ناڕەحەت بێ وە خۆی بە خاوەنی قەزیەکان بزانێ بۆیە فرامۆشکردنی قەزیی ئومەت و هەروەها بە تایبەتی فرامۆشکردنی قەزیی ئەقسا بەیت المەقدس کە یەکەم قیبلەی موسڵمانانە خۆی بە زانا بزانێ و بەڵام پێی وابێ داگیرکردنی یەکەم قیبلەی موسڵمانان ئیشی ئەو نییە بەکاری خۆی نەزانێ بەڕاستی ئەوە یەکێکە لەو خاڵانەی کە عولەما و زانایان بەرەو مردن دەبا ئیمامە لە ناو مزگەوتدا بەڵام لە ناو کۆمەلگا لە ناو دەوڵەت و وڵاتدا دەبێتە مەئموم نابێ ئیمام عولەما و زانا دەبێ هەمیشە ئیمام بن ئیمامیش دەبێ هەمیشە خۆڕاگر بێ دەبێ متمانەی بەخۆی و بەدین و شریعەتەکەی هەبێ وەتاخوای گەورە دەفەرمێ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صبر یەکێک لە پێویستەکانی تێکەڵبوونی خزم پێویستەکانی تێکەڵبوونی کۆمەلگا ئومەی ئیسلامی صبر یعنی تێکەڵاوی یعنی ئیختیڵات نابێ ئینعیزال و کەنارگیر بێ پاشان دەبێ زانایان متمانیان بە خۆیان هەبێ بۆیە سوفیانی کوڕی عویەینە قسەیەکی زۆر جوانی هەیە دەفەرمێ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين بۆیە پێویستە بەڕاستی ئێمە کە خۆمان بە طالبی علم یا بە ئەهلی علم دەستانین هەمیشە خۆمان بە زیندوێتی بێڵینە و بەوەی نابێت دا ببڕێین ئینعیزال بکەین ئیبتیعاد بکەین لە کێشەکانی خزمان لە کێشەکانی قەوم و نەتەوا لە کێشەکانی کۆمەلگا وڵاتمان و لە کێشەکانی ئومەت کاتێک ئێمە لەو بابەتانە دابڕین لە بچووکترین شتەوە کە خزمەکانی خۆمانە تا گەورەترین هەممان کە ئومەتی ئیسلامیە بەڕاستی ڕاستە ئێمە جوو بۆ مێزەرمان لەبەردایە قسە دەکەین وتار دەدەین بەڵام لە حقیقەتدا لە ڕیزی مردوەکان بین بۆیە أو الأمور التي تجعل العلماء ميتين قبل أن يموتوا بيست همومان آقاما لابي بائما لخوماني نوشيني نوا حتى لا نقبل أن نكون من صنف الأموات قبل أن نموت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر الأستاذ على كلماته وعلى إشارته إلى النقاط المهمة نشكره شكرا جزيلا بله نهاجي الرزيز نعم الآن ملا مجاهد حق سوار اتحاد العلماء يا أوروبا ملا مجاهد من اتحاد العلماء في أوروبا هولندا بشتر من هولندا ملا مجاهد حق سوار إلى إلقاء كلمته أستاذنا هل تسمعوننا؟ ومخير أخيرا برنامجنا ساتشاوراتنا أهلا وسهلا بكم حياكم الله ما مستمل مجاهد حق سوار ما مستمل ما مستمل هاگر پیوندی مامۆستەر نەبە لە دەرباسی یەک ڕێزێ بن مەلاخدر خەرقی هەگەر خەتێ دەبە مەلاخدر
الأستاذ سيدنا ملا مجاهد تون دنجة ما حزكن أم دنجة وحزناكن سيدنا ملا مجاهد ميكروفونا وخي كرتيش كرما فر ونكارب بندسا كنترول بكن الأخ ملا مجاهد لا نستطيع سماعكم حتى بيواندي بسيدار ببا أمي درباسي ماموستا جعفر محمد الماس هجر دريزي دبا الأستاذ جعفر محمد الماس إن كان مستعدا. الأستاذ جعفر ماموستا جعفر ندعوه. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خيرات برنامج هفدينا ويا شمين. أهلا وسهلا بكم أستاذي في ملتقى العلماء. بل إدريس ما مستبينش دخل نرينا خونش كرما خرج كارين ديار بكن لديكم 5 دقائق لإبداء رأيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد الذي بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أصحاب المعالي، يا أصحاب السعادة، يا أصحاب الفضيلة والممثلين عنهم، السادة الباحثين والمشاركين الأفاضل، حضرات الضيوف والزملاء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الملتقى الموقر. يسعدني أن أتسهل حديثي بإبلاغ تحية والسلام عن إخواني في الاتحاد الإسلامي الكردستاني، وبالذات في مؤسسة العلماء والعلوم الشرعية، إلى معاليكم وجميع الحاضرين والمشاركين في هذا الملتقى. أتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسهم في فكرة انعقاد هذا الملتقى، وأخص بالذكر أعضاء الهيئة العلمية، وأتقدم لكم أحلى تهنئة والمباركة بهذا العمل العظيم المبارك، وأتمنى أن ينتهي الملتقى أعماله بجملة من القرارات والوصايا المفيدة ليكون منطلقا جديدا للدعوة والدعاة في المرحلة القادمة. ويا سادة الأكارم، نحن في كردستان العراق نمثل مؤسسة العلماء والعلوم الشرعية التابعة للاتحاد الإسلامي الكردستاني، فهي الجهة المعنية التي تتولى إدارة شؤون العلماء والدعاة والمدارس الشرعية، وتسعى دائما لنشر القيم والثقافة والعلوم الشرعية، علما بأننا أسسنا مؤسسة العلماء منذ التسعينيات وإلى يومنا هذا مستمرون في هذا العمل والعطاء. والحمد لله الآن ندير مدارس عديدة للعلوم الشرعية على مستوى محافظات كردستان، حيث يتدارس فيها مئات الطلبة من الذكور والإناث، وبجانبها لنا فروع كثيرة في كل المدن الكردستانية، وينضم إليها مئات الأئمة والخطباء، ونقوم فيها بتطوير العمل الدعوي ونشر الثقافة العامة للإسلام. ورسالتنا هي الدعوة المجتمع للالتزام بالقيم الإسلامية النبيلة من خلال نشاط مدني ومنظم ومتواصل يتصف بالحكمة والواقعية والإبداع. فيا سادة الأفاضل، فمن المعلوم لدى حضراتكم أن العلماء ينقسمون إلى 3 أقسام. القسم الأول العلماء بالله تعالى، فهم الحكماء الذين قال الله تعالى في حقهم: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والقسم الثاني العلماء بصفات الله تعالى، وهم أصحاب الأصول. والقسم الثالث والعلماء بأحكام الله تعالى، وهم الفقهاء. والمجتمع المعاصر المسلم بحاجة ماسة إلى إعداد هؤلاء العلماء بجميع أقسامها، حتى يقوموا بتجسيد المفاهيم العالية للآيات القرآنية والنصوص الشريعة في أرض الواقع. وها هو القرآن يبين لنا مهمة العلماء المجتسد في الدعوة إلى الله تعالى، المتصف بأحسن الأقوال. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الآية تدل على أن أحسن الأقوال قول من جمع بين خصال ثلاث: أولا التبليغ، ثانيا التطبيق، ثالثا التصديق. وفي الأخير أقترح على حضراتكم مقترحات آملا أن تكون مفيدا منها. أولا إدامة وازدياد هذه اللقاءات بين العلماء والدعاة والقائمين على عمل الدعوة وشؤون المدارس الشرعية، حتى نكون على بينة من مستجدات العصر وتحديات والمشاكل الدائرة بحقل الدعوة وإيجاد الحلول لها. ثانيا تنظيم وفتح دورات التطويرية والتدريبية لرفع مستوى الكفاءات الإدارية والتنموية. ثالثا إعداد مفردات منهجية خاصة بالمنهج الدراسي للمدارس الشرعية، وذلك تقريبا للمناهج المقررة وتوحيدا للكلمة. رابعا وضع خطة عملية لتقريب وجهات النظر للعلماء والدعاة وتضييق دائرة الخلافات ما أمكن. خامسا وضع برامج خاص بتشخيص المشاكل الاجتماعية والأسرية وطرح الحلول لمعالجتها وتأهيل الدعاة كمصلح اجتماعي لنرتقي بالمجتمع إلى مكانتها السامية كما أقرها الإسلام. وفي الأخير أجدد سلامي وشكري لكم على دعوتنا لهذا اللقاء المبارك وإسهامي في إنجاح الفعاليات هذا الملتقى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم جعفر محمد الماس، رئيس مؤسسة العلماء والعلوم الشرعية في الاتحاد الإسلامي الكردستاني. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام ورحمة الله وبركاته. أمج كردستان باشور إمام خطيب مامۆستا جعفر محمد الماس ji bo vê xaftinawî pîroz dikin. Beşdarên nêja heger mamosta Xedir Xetî heger neamadeyî mizgeftê yê rêzê dê selamela biborin selamela Mücahit Haksewer. Dengê me hez kirin Seyda peywandiya Seyda de pirsgirêk heye kamerada. Em ê derbasiyê rêzê bibin. Seyda mamosta Osman Seyid Ahmed ji Kurdistana Başûr îmam û xetîb ji bo navîna diyar bike. Mamoste û namade ne? Mamoste Seyid Ahmed. Mamosta Seyid Ahmed jî ne amadeye internetê de pirsgirêk heye. Yê li dû wî mamosta Mela Mücahit, Seyda Mela Mücahit, Seyda jî ne amadeye Mela Mücahit ne amadeye Nuhal Ekrem Yabu Mela Xedir jî tün ne amadeye Mamosta Doktor Mamosta Osman Seyid ew jî ne amadeye Mêvanên bi qîmet birastî jî hevdîtina ulema bivan komxebatên yê bo navnetewî hêviyên de nexwasin hêviya çareserkirina pirsgirêkên ummetê yê yekîya wan bêtir geştike ji vê de ev hevdîtin birastî jî hem ji bo herêma me hem ji bo coğrafya İslamê ciyekî wê girîng heye. Em careke din ji bo spasiyê xwe li mêvanên rêzdar
ये बशदारी برنامه بون ये سلسله دا لسر شاشه لسر اکرانا مدشوبینه ام پیشکشی تواکن ام رزداری حرمت یفا پیشکشی همو بشدارات کن جبو نرین یفا دیار بکن رزد ما مستخدر خطی هبو ناماده نها مستخالد گردی دخلت آماده ما مستخالد گردی ملمه جاهی هیوندی شیبو پرزگیرکچو ما مستخالد خیرات برنامه راضی به انشالله ماموستا دمامه کرده اگر اون قاربن نرین خود 5 دقیقه هلینن و گلک başka فرمو نرین خود peşkeş bugün. Öncelikle bizi bu programa davetlerinden dolayı İttihad-ül Ulema'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Allah kendilerinden ebeden razı olsun. Şimdi Müslümanların derdiyle dertlenen her bir Müslümanın özlemini duyduğu, hayalini kurduğu en büyük arzusu şüphesiz İslam birliği, yani Müslümanların vahdeti ve ittifakı meselesidir. Belki bu ittifakın küçük bir numunesi suretinde olan bu sanal alemdeki bu birliktelikten dolayı çok mutluluk duyduğumu, mutlu olduğumu, bahtiyar olduğumu söylemek isterim. Bildiğiniz gibi ben Avrupa'da yaşıyorum. Avrupa'da bazen herhangi bir devlete gittiğim zaman Türkiye'li bir Müslümanı gördüğüm zaman ona karşı bir muhabbet duyuyorum. Onunla konuşmak istiyorum. Halbuki beniyle onu bir araya getiren tek şey aynı ülkeden oluşumuzdur. Bir tek şey vesilesiyle ona karşı bir muhabbet duyuyorum. Halbuki Müslümanlar olarak bizi bir araya getirecek olan binlerce, milyonlarca ortak noktamız var. Hususen alimlerin birçok ittifak noktası var. İslam ümmetinin ittifakı ulemanın ittifakıyladır. Bu vesileyle ulemanın bu şekilde bir araya gelmesinden dolayı çok büyük mutluluk duyduğumu söylemek istiyorum. Çünkü ulemanın gücünü biz Avrupa'da yaşayan Müslümanlar olarak Avrupalı insanların da bu gücü fark ettiğinin farkına varıyoruz burada. Örneğin burada Hüseyin Kerim Ece hocam da bilirler. Burada hapishaneler var. Hapishanede bazen efendime söyleyeyim nefsine esir düşüp bazı hatalardan dolayı hapse düşen kardeşlerimiz var. Oradaki gardiyanlar, yabancı gardiyanlar efendime söyleyeyim mahkumlarla baş edemedikleri zaman camiye manevi destek için gelen hocalardan yardım istiyorlar. Hocam diyor falan mahkum diyor bize karışıyor, ona bir şey der misiniz diyor. Yani Avrupalı insanlar da ulemanın gücünün farkındadır Avrupa'da olmalarına rağmen. Onun için ulemanın bu şekilde ittifakı sanal alemde de olsa beni çok mutlu etti. Artı biz Avrupa'daki Müslümanlar tıpkı bir bedenin yüzeyi gibi. Teni gibiyiz. Şimdi bedende bazen bazı yaralar çıktığı zaman aslında yaranın sebebi bedenin üstünde aranmaması lazım. Bedenin içindeki azalarda aramak lazım. Sizler İslam ülkelerinde yaşayan insanlar, Müslümanlar, alimler bize göre bedenin iç organlarısınız. Sizin oradaki birlikteliğiniz, sizin oradaki ittihadınızın eserini biz Avrupa'da hissediyoruz. Yani sizin oradaki kuvvetiniz, bizim kuvvetimiz, oradaki zayıflığınız bizim zayıflığımız oluyor aynı zamanda. Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Özellikle Rebiül Evvel ayındayız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın viladetinin kutlandığı bir aydayız. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Yahya Aleyhisselam için وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّ buyuruyor. Yani doğduğu güne, yaşadığı güne, öldüğü güne ve dirileceği güne selam olsun. Ben de diyorum ki
Muhammed Aleyhisselam'ın doğduğu bugüne selam olsun. Cenab-ı Allah nasıl onun parmağının bir işaretiyle ayı yardı, nasıl parmağının bir işaretiyle yağmur yağdırdı ve onun parmağının değdiği her şeye bereket koydu. Cenab-ı Allah'tan niyazım yine o Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam hürmetine aramızdaki bu ihtilafları gidermesi, bu alimlerimizi bir araya getirdiği gibi İslam ümmetini de bir araya getirsin. Aramızdaki sınırları kaldırsın. Hem maddi hem manevi sınırları kaldırsın. Tekrar bu vesileyle İttihad-ı Ulema'ya yapmış olduğu bu etkinlikten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bu çalışmayı çok değerli buluyorum. Allah hepinizden razı olsun. Programa katılan tüm hocalarıma, büyüklerime, seydalarıma saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Avrupa'dan kucak dolu selamlar gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat diyoruz. Siz de bizim için çok değerlisiniz muhterem hocam. Allah razı olsun. Avrupa'daki kardeşlerimize ayrıca buradan İttihad-ı Ulema yönetici ve üyeleri adına selamlarımızı iletiyoruz. Böyle tamam beşleri Medimet, Mevanin Rumet, Nuhaji, Jibo Narinefa Peşkeş Bükeş, Kürdistan'a başı, Endam-ı Hindakari Zaningehi, Doktor Halit Gerdi, Riyad Bekranede. Ama sen kıraatına barnameyi. Zor spasi ödekim. Selamun Aleyküm. Ve Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekat. ما مستفيد دقيقة وهي أستاذي من فضلكم هناك 5 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بالبداية أشكر العلماء الذين يسمعونني في جميع نواحي الأرض. فنقاط مهمة بالنسبة إلي. أنا فقط بالاختصار لأن عندي 5 دقائق يعني حقيقة 5 دقائق يعني لازم أختصر كلامي. فأول شيء أعزائي الإيمانية المواضع المتعلقة بقلب الإنسان، المواضع التي يجعل قلب
یا شەشەمین بڕاستی مەدل دکرد ڕوبڕوو ئەم لە دیاربەکر وەک هەر ساڵ چێکن بەس بسەدەم وێ نەخۆشیە کۆرۆنا ئەف ساڵجی سەرزۆمی هات تەرتیبکردن بەلێ هەفدیتنا شەشەمین یا وولەما دەست پێ دکە تەمامێ حەمد و پەسندان و وەسفێ قەنجیێ ji Xwedayê Teala re be ew Xwedayê got ayetê Qur'anê heşkereşan ser Resûlê xwe ji bo godinabeyna însana de bi heqî û edalet hukum bike beşdarî bernamê em pêşkêşî hemûyan dikin hevdîtina aliman ya şeşemîn di demek gol coğrafya İslamê û li herêmê guhertinî girîn û dîrokî çê dibin tê tertîbkirin Rastî di demek wiha hesas got rewş û konjektûrê coğrafya İslamê li ber çava ye mêvanên bi rûmet yê got li ser zomê beşdarî bernamê bûne bernama me ji du nîşta yanî ji du qisma bikartê qismê ewil ji çar mijara çar axaftvan hene înşallah her demayê were ez ê nav û bernav û unwanê axaftvan û mijara gotê de bi axive pêşkêşî bikin paşê mulahaza hene qismê serokê giştî yê yekîtiya alimên cîhanê ne ji bo axaftina silavdayînê Doktor İsam Birêz Doktor İsam Beşîr wê axaftina silavdayînê bike biferme Doktor İsam Beşîr ferme تفضل أستاذ عصام بشير لا توجد صورة أنا فتحت الكاميرا الآن السلام عليكم أزبني سيدا دكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبخيراتنا برنامجنا سرچاوار هاتنا هفديتنا علماء يا شيخين حياكم الله اهلا وسهلا بكم دكتور عصام اهلا وسهلا حياكم الله يا مرحبا لا حياك الله اهلا وسهلا بخير والله نحن بخير وانتم بخير الحمد لله الان نشوفك تفضل الله يبارك فيك نبدأ الحديث ولا فيه ولا ما؟ تفضل يا أستاذ. نعم أستاذي تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ويترتب عليها العمل النافع بإذن الله تعالى أرحب بكم بمختلف مقاماتكم السامية ورتبكم الرفيعة وأشكر لكم كريم دعوتكم لي وأبلغكم تحيات أخينا الحبيب الدكتور أحمد الريسوني رئيس الاتحاد والإخوة نواب الرئيس وبيننا وبينكم gerek Müslümanların dünya liderliğinden düşmesi وإن كان على صعيد التشظي والفرقة والشتات kendi aralarında ayrılığa düşmeleri, parçalanmaları وإن كان على صعيد أزمة الفاعلية والتخلف فهي تعيش في منطقة الضغط المنخفض İslam şu an büyük bir meydan okumayla karşı karşıyadır. İşte böylesi bir sıkıntıyı gidermek için alimlere büyük bir rol düşmekte. Kurumlarıyla, medreseleriyle bir an önce bu sıkıntıları gidermeye çalışmalılar alimler. Ben özellikle bu girişiminizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Böylesi meseleleri gündem etmenizden dolayı teşekkür ediyorum. Ki dikkatimi çekti ki siz burada hem umumi, ümmeti ilgilendiren umumi meseleleri gündem etmişsiniz hem de çok hususi önemli meseleleri konu edilmişsiniz bu toplantıda.
هنالك شعور ينتاب غالب شبابها هو شعور اليأس والإحباط karşı karşıya kaldığımız sıkıntılardan, meydan okumalardan bir tanesi de İslam gençliğinde var olan umudunu kaybetmişlik, yese düşmüşlük. Türkiye alimlerin görevlerinden bir tanesi de bu yesle mücadele etmek, gençlere, ümmet gençlerine ümit empoze etmektir. Biz alimlere düşen görevlerden bir tanesi de şudur ki biz yeni bir dayanak hazırlama çalışmasınız alimleri biliyor olarak biz burada fıkhi ve birçok meseleyi muamelet meselelerini inceleyip bununla alakalı karar verebilecek bir alimler heyeti kurmayı düşünüyoruz. İnşallah biz dediğimiz gibi alimler birliği olarak bu söylediğiniz dayanaklı pozisyonundadır. İnşallah konuyu yerine getirmeye çalışıyor. Bununla beraber bugün mesela Alimler Birliği sekreteri olarak hem Afganistan devletiyle hem Türkiye devletinin dışişleriyle bir ziyaretler yaptırdık. Ziyaretlerde bulunduk. Tabii bu ziyaretler
şu an ıslah edici alimlere şu ana kadar ihtiyaç duyduklarından çok daha fazla bir şekilde ihtiyaç duymaktadırlar. Evet. Var olan ihtilaflar, kavgalar, anlaşmazlıklar içerisinde yapılması gereken Kur'an ve sünnet ışığında İslam ulemasının elinden geldiğince tembellik göstermeden bu gibi olaylara müdahil olması, böylece ülkede, toplumda var olan söz konusu mahalle veya köyde emniyeti sağlamaları gerekmektedir. 2. Her mahalle, köy veya belde veya ilçe kendisi içerisinden bir alimin liderliğinde bir grup alimi kendilerine kanaat önderi olarak seçmiş olsalardı şüphesiz şu an yaşadığımız sıkıntılar daha minimize edilebilirdi. Evet, bir alimin liderliğinde bir grup alimin kanaat önderi olarak seçilmesi elbette ki bu olayları azaltacaktı. 3. Fetva meclislerinin özellikle Kürdistan bölgelerinde, Irak olsun, İran olsun, Türkiye olsun, fetva kurullarının artırılması lazım. Daha uzman, kendileriyle istişare edilebilecek, alanda daha yetkin alimlerden oluşan fıkhi konseyler kurulmalı. 4. Özellikle imam ve hatipleri yetiştirmek, davet metotlarını öğretmek, ikna metotlarını öğretmek adına eğitebileceğimiz, imam ve hatipler yetiştirebileceğimiz müesseselerin kurulması, güçlendirilmesi ve sağlam müfredatların buralarda uygulanması. Son olarak şunu söylüyorum ki bizler bir an önce yeni nesli ilmi manada meydana çıkmaya hazır bir şekilde yetiştirmemiz lazım. Evet. Sizlere beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Ve size Allah'ın selamıyla selamlarım. Allah'a rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Emji silav ve hürmeti xwe diyarî dikin. Ji mamoste Doktor Candar Emînî ji İranê di zanîngeha Tehranê de mamosteyî. Mamostê hiquqa İslamê duwarê ceza de. û li cem vê ya jî endamê heyeta şûrayê di İranê de di hereketa dawet û îslahê de. Em dîsa silavê xwe dişînin ji Doktor Candar Emînî re. Berê gelî temaşevanê hêja Doktor Ahmet Abdülvehhab acaba ana ser şaşeyê Doktor Ahmet Abdülvehhab Doktor Ahmet Abdülvehhab الدكتور أحمد عبد الوهاب يبدو أن هناك مشكلة دكتور محمد سراج جوي الدكتور محمد سراج جوي دواري دبلوماسية مستشار سوريا دكتور محمد سراج جوي دواري جبو كردنجو برشاية مهمة متى إسلامي هناك مداخلة بيجين حقيقة تشتين قدوين بين كرن شنن دفي والده ومعلوماتي خب مرباية بك kerem bikin Doktor Muhammed Sirac Cevin. Gerekenler adlı Doktor Muhammed Sirac Cevi mümkün bu kerem mikrofona خو بكن. هل يمكن أن تفك الميكروفون؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bereketi sizin üzerinize olsun. Ben Doktor Muhammed Sirac Cevi. Ben kalp doktoruyum. Aynı zamanda
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihil muntecebin. في البداية أشكر جميع القائمين على إدارة هيئة المدارس الشرعية التركية. Öncelikle İttihadül Ulema teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle de Suat Yaşasın Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Bu konuda görüşlerini sunmama yardımcı olduğu için, bana bu fırsatı verdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Suat Yaşasın Hoca'ya teşekkür ediyorum. Biz Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim'in tatbik edilmesi, uygulanması gerektiğine iman etmişiz. Ve şunu da biliyoruz ki والآية الكريمة التالية تشكل الركيزة الأساسية للانطلاق إلى إحقاق تلك الحقوق. Bu hakların kazanılması adına şu ayet bunu oluşturuyor. Rabbimiz şöyle buyuruyor: Ey insanlar, biz sizi erkek ve dişi diye kabilelerden yaratıldık. Bu kabileleri de yarattık ki kendi aranızda tanışasınız diye. Allah indinde, Allah'ın yanında en takvalı olanınız, en önemli olanınızdır. Allah indinde en değerli olan, en takvalı olandır. Bu ayeti düşündüğümüzde النبي على سبيل المثال örnek olarak Hazreti Musa على سبيل المثال النبي موسى ذكر في القرآن 136 مرة. Hazreti Musa Kur'an-ı Kerim'de 136 defa zikrediliyor. Fakat onun namaz kılmasından değil, onun oruç tutmasından değil, onun kavmiyle olan cihadından bahsediyor. Sadece o değil, tüm peygamberler benim kavmim demiştir. Öncelikle yaptıkları şey peygamberlerin kendi kavimlerini, kendi toplumlarını doğru İslam'a, gerçek İslam'a çağırmaları ve kendi kavimlerine bir zulüm ulaştığı zaman, kendi kavimlerine bir saldırı olduğu zaman bunu savunmak ile geçiyordu. من عرب وفرس وكرد وترك وقوميات أخرى كانوا يشعرون. Evet, Arap olsun, Fars olsun, Kürt olsun, Türk olsun, tüm kavimler biliyorlardı ki İslam devleti onları kendi içerisinde barındırıyor, onları koruyor. Bu ta 1922'ye kadar Osmanlı Devleti'nin son bulmasına kadar devam etti. Ta ki birçok kavim kendi devletini tesis etti, kendi devletlerini kurdular ve kendi devletleri Sykes-Pico'nun sömürgeci Sykes-Pico'nun çizmiş olduğu kurallar, çizmiş olduğu sınırlara göre kendi devletlerini kurdular maalesef ve Osmanlı Devleti'nin bakiyesi olan her kavim kendi kavminin adını ülkesine verdi. Bunlardan bir tanesi de El Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti adını aldı. Ve diğer Arap ülkeleri de hakeza böyle. Daha sonra İran. Ama bu kavimler içerisinde sadece bir kavim kaldı, güçlü ve büyük olan bir kavim. Bunlar için hiçbir ülke kurulmadı. Bunların önemli liderlerinden bir tanesi de Selahaddin Eyyubi'dir. Yani Kürt halkı bu kadar çok olmasına rağmen
Evet, rağmen bir devlet kuramadı. Fakat أستغرب منه وأستغرب من الذين يتقبلونه وهم يعرفون أنه يكذب فكيف لهذا الكذاب أن يبني وطنا أو أن يكون مخلصا لشعبه بالنسبة للكرد فإن تركيا هي الدولة الأولى التي تحتوي النسبة الكبرى Kürtler için Türkiye Kürtlerin en çok yaşadığı ülkedir. Kürtler ile Türkler arasındaki ilişki gerçekten de çok önemli bir ilişkidir. İslam aleminin içerisinde Kürtler ve Türkler arasındaki ilişki çok önemlidir. İyi olması çok önemlidir. من القوى للمسلمين أضف إلى ذلك أن موقع وتنامي قوة تركيا تشكل العقبة الأولى لأعداء المسلمين. Türkiye'nin güçlenmesi İslam düşmanlarına da engel oluyor. İşte bundan dolayı لذلك يهمهم أن يكون الخلاف والتفكك بين هذين المكونين الأساسيين للأمة الإسلامية. في أوائل التسعينات ondan dolayı İslam düşmanları bu Kürtlerle Türkler arasındaki bağı bozmak istiyorlar. Çünkü çok önemli. Onlar da bunu bozmak istiyorlar. Ekranda bir ses var. Sesini kapatabilir mi acaba? Doktor Abdülvehhab Penveni. يا أستاذ تفضل نحن نسمع صوتك. نعم بالنسبة Evet للكرد hocam sizi dinliyoruz. Buyurun. Evet, Kürtler için Türkiye çok önemlidir. Kürtlerin çoğunluğun yaşadığı bir ülkedir. Ondan dolayı Kürtlerle Türklerin birlikte hareket etmeleri çok önemli. Onların bu birliği İslam düşmanlarına gerçekten bir engel oluyor bu konuda. أوائل التسعينات وعندما كان يشعر المسلم 90'lı yılların başında Kürt Müslümanlar kimliklerinin kaybolduğunu hissettiklerinde على أنها ليست عنصرية بل يستشف منها رائحة الإسلام كحزب السعادة وغيرها ومن ثم ظهر حزب العدالة. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Ve size Allah'ın selamıyla selamlarım. Allah'a rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Emji silahı hürmeti diyari dikin. Jimamosta Doktor Candar Emini İran'ı Dizanıngaha Tahran'ede mamoste hukuka İslami duvare cezadı. شكرا لكم جنب ياجي اندام هيئه شورای de İran'da de hareketa davet ve islah ede. Diyse sıra خو dişinenç doktor Candar Emini. Beri gelli tamaşavan heyecan. جزاكم الله خيرا. نعم أيها الإخوة الكرام. Doktor Ahmet Abdülvehhab. الآن إلى مداخلة أخرى. أنا سرشاشي دكتور أحمد عبد الوهاب. دكتور أحمد عبد الوهاب إن كان مستعدا ندعوه لإلقاء كلمته. دكتور أحمد عبد الوهاب. الدكتور أحمد عبد الوهاب. يبدو أن هناك مشكلة. دكتور محمد سراج جوي. الدكتور محمد سراج جوي دوار دبلوماسية مستشار سوريا مستعدا. دكتور محمد سراج جوي دكتور دوار جبو كردنجو برشاية مهمة متى إسلامي هناك مداخلة بيجين حقيقة تشتين قدوين بين كرن شنن دفي والد دكتور محمد سراج جوي وزانبونا ومعلومات خب مرقاي بك كرم بك دكتور محمد سراج جوي. الدكتور محمد سراج gerekenler
adlı Doktor Muhammed Siraj Cevi ممكن ميكروفونك دكتور محمد سراج يبدو أن الميكروفون هل يمكن أن تفك الميكروفون؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور محمد سراج جوي ما از دكتورية عالية داخلية قلبية كاردكم وأز مستشار دبلوماسي من جماعة جنيف دبلوماسيا. أنا الدكتور محمد سراج طبيب مختص في الأمراض الداخلية. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين. في البداية أشكر جميع القائمين على إدارة هيئة المدارس الشرعية التركية. Öncelikle İttihad وأخص بالذكر فضيلة الأستاذ سعد ياسين على إتاحة هذه الفرصة لنا لنبين وجهة نظرنا في مختلف قضايا الأمة الإسلامية وتبيان السبل الصحيحة لإحقاق الحقوق العادلة للشعب الكردي. Kendisine teşekkür ediyorum. Suat Yaşasın Hoca'ya teşekkür ediyorum. نحن المسلمون نؤمن بأن تطبيق أحكام القرآن الكريم Müslümanlar olarak يعتبر الأفضل من بين الشرائع من بين كل الشرائع والقوانين الوضعية. Biliyoruz ki مظبوط والآية الكريمة التالية تشكل الركيزة الأساسية للانطلاق إلى إحقاق تلك الحقوق. Bu hakların يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. عندما نقرأ ونتدبر الآيات القرآنية الأخرى نرى بأن الأنبياء والرسل أتوا لمصلحة قومهم في الدنيا والآخرة. على سبيل المثال النبي موسى على سبيل المثال العفو örnek olarak Hazreti Musa كاميرا بتشيكي على سبيل المثال النبي موسى ذكر في القرآن 136 مرة. Hazreti Musa Kur'an-ı Kerim'de 136 defa zikrediliyor. Fakat onun namaz kılmasından değil, onun oruç tutmasından değil, onun kavmiyle olan cihadından bahsediyor. بدأ عصر العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. Sadece o değil, tüm peygamberler benim kavmim, benim kavmim demiştir. وثانيا الدفاع عن قومهم حينما يتعرضون إلى الظلم والعدوان. ومعلوم بأن الخلافة الإسلامية مرت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفترات منها فترة الخلافة الراشدة والخلافة الأموية والخلافة العباسية والخلافة العثمانية. ومهما كانت الأمة وقتها تعاني من عدم الاستقرار وأحيانا التخلف إلا أن جميع المسلمين من مختلف القوميات من عرب وفرس وكرد وترك وقوميات أخرى كانوا يشعرون بأن الدولة الإسلامية تحتويهم جميعا. استمر هذا الوضع حتى سقوط الخلافة العثمانية عام 1922 حينها أخذت كل قومية حصتها من ميراث الخلافة ومنهم من سيطروا على حصص إخوتهم من القوميات الأخرى وأسسوا دولهم على هذا الأساس وتم تثبيتها باتفاقية سايكس-بيكو الاستعمارية الغاشمة الذي قسم العالم الإسلامي ووضع لهم حدودا فأصبح كل قوم يعتز بقوميته وسمى دولته
maalesef ve Osmanlı Devleti'nin bakiyesi olan her kavim kendi kavminin adını ülkesine verdi. Bunlardan bir tanesi de Cumhuriyet Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti adını aldı. Ve diğer Arap ülkeleri de hakeza böyle. Daha sonra ama bu kavimler içerisinde sadece bir kavim kaldı, güçlü ve büyük olan bir kavim. Bunlar için hiçbir ülke kurulmadı. Bunların önemli liderlerinden bir tanesi de Selahattin Eyyubi'dir. Yani Kürt halkı bu kadar çok olmasına rağmen rağmen bir devlet
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ve size Allah'ın selamıyla selamlarım. Allah'a rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Emji silah ve hürmeti diyari dikin. Jimamos'ta Doktor Candar Emini, İran'ı Dizanıngaha Tahran'ede Mamoste hukuka İslami duvarı cezadı. Şükran lekum. Cem veyaji endami heyeta şurayı de İran'da de hareketa davet ve islahı. Bilirse sıra ve khwa dişinenj Doktor Candar Emini. Beri gelli tamaşavan heyecan. Cezakumullahu hayran. Naam eyyuhel ihvetul kiram. Doktor Ahmet Abdülvahhab. الآن إلى مداخلة أخرى. أنا سرشاشي دكتور أحمد عبد الوهاب. دكتور أحمد عبد الوهاب إن كان مستعدا ندعوه لإلقاء كلمته. دكتور أحمد عبد الوهاب. الدكتور أحمد عبد الوهاب. يبدو أن هناك مشكلة. دكتور محمد سراج جوي. الدكتور محمد سراج جوي دواري دبلوماسية مستشار سوريا مستعدا. دكتور محمد سراج جوي دكتور دواري جبو كردينغو برشاية مهمة متى إسلامي هناك مداخلة بيجين حقيقة تشتين قدوين بين كرن شنن دفي واريد دكتور محمد سراج جوي وزانبونا ومعلومات خب مرقاية بك كرم بك دكتور محمد سراج جوي. الدكتور محمد سراج gerekenler adlı دكتور محمد سراج جوي ممكن بمكان ميكروفون. دكتور محمد سراج يبدو أن الميكروفون. هل يمكن أن تفك الميكروفون؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. از دكتور محمد سراج جوي ما از دكتورية عالية داخلية قلبية كاردكم وأز مستشار دبلوماسي جماعة جنيف دبلوماسيا. أنا الدكتور محمد سراج طبيب مختص في الأمراض الداخلية. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين. في البداية أشكر جميع القائمين على إدارة هيئة المدارس الشرعية التركية. وأخص بالذكر فضيلة الأستاذ سعد ياسين على إتاحة هذه الفرصة لنا لنبين وجهة نظرنا في مختلف قضايا الأمة الإسلامية وتبيان السبل الصحيحة لإحقاق الحقوق العادلة للشعب الكردي. Kendisine teşekkür ediyorum. Suat Yaşasın Hoca'ya teşekkür ediyorum. نحن المسلمون نؤمن بأن تطبيق أحكام القرآن الكريم Müslümanlar olarak يعتبر الأفضل من بين الشرائع من بين كل الشرائع والقوانين الوضعية. Biliyoruz ki مظبوط. والآية الكريمة التالية تشكل الركيزة الأساسية للانطلاق إلى إحقاق تلك الحقوق. Bu hakların يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. عندما نقرأ ونتدبر الآيات القرآنية الأخرى نرى بأن الأنبياء والرسل أتوا لمصلحة قومهم في الدنيا والآخرة. على سبيل المثال النبي موسى على سبيل المثال örnek olarak Hazreti Musa كاميرا بتشيكي على سبيل المثال النبي موسى ذكر في القرآن 136 مرة
Hazreti Musa Kur'an-ı Kerim'de 136 defa zikrediliyor. Fakat onun namaz kılmasından değil, onun oruç tutmasından değil, onun kavmiyle olan cihadından bahsediyor. Sadece o değil, tüm peygamberler benim kavmim demiştir. Öncelikle yaptıkları şey peygamberlerin kendi kavimlerini, kendi toplumlarını doğru İslam'a, gerçek İslam'a çağırmaları ve kendi zulümlerine, kendi kavimlerine bir zulüm ulaştığı zaman, kendi kavimlerine bir saldırı olduğu zaman bunu savunmak ile geçiyordu. إلا أن جميع المسلمين من مختلف القوميات من عرب وفرس وكرد وترك وقوميات أخرى كانوا يشعرون بأن الدولة الإسلامية تحتويهم جميعا. استمر هذا الوضع حتى سقوط الخلافة العثمانية عام 1922 حينها أخذت كل قومية حصتها من ميراث الخلافة ومنهم من سيطروا على حصص إخوتهم من القوميات الأخرى وأسسوا دولهم على هذا الأساس وتم تثبيتها باتفاقية سايكس-بيكو الاستعمارية الغاشمة التي قسم العالم الإسلامي ووضع لهم حدودا فأصبح كل قوم يعتز بقوميته وسمى دولته باسمه القومي أو باسمها القومي فمنها الجمهورية التركية والجمهورية والممالك العربية والمملكة الفارسية والتي تحولت إلى اسم إيران فيما بعد وبقي شعب مهم ضحى كثيرا من أجل المسلمين وبلادهم ولكن تم تهميشهم من قبل الغرب انتقاما من البطل صلاح الدين الأيوبي الذي أذل ملوك وقادة أوروبا في زمن الحروب الصليبية فلا دولة ولا مملكة لهم وحتى يكون الأفراد منهم فاعلين عليهم أن يعيشوا حياتهم مع الآخرين على الكذب والكذب من أحقر الصفات الإنسانية فعليه أن يقول للتركي أنا تركي كذبا أو أنا عربي أو أنا فارسي Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Ve size Allah'ın selamıyla selamlarım. Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Emji silahı sırmatı ikhwa diyari dikin. Jimamos'ta Doktor Candar Amini, İran'ı Dizanıngaha Tahran'ede mamoste hukuka İslami duvarı cezadı. Şükran lekum. Cem veyaji endamı heyeta şurayı de İran'da de hareketa davet ve islahı. Dilisa silahı ikhwa dişinenj Doktor Candar Amini. قال لي تماشاوان هجا جزاكم الله خيرا. نعم أيها الإخوة الكرام. دكتور أحمد عبد الوهاب. الآن إلى مداخلة أخرى. أنا سرشاشي دكتور أحمد عبد الوهاب. دكتور أحمد عبد الوهاب إن كان مستعدا ندعوه لإلقاء كلمته. دكتور أحمد عبد الوهاب. الدكتور أحمد عبد الوهاب يبدو أن هناك مشكلة. دكتور محمد سراج جوي. الدكتور محمد سراج جوي دواري دبلوماسية مستشار سوريا مستعدا. دكتور محمد سراج جوي الدكتور دواري جبو كردنجو برشاية مهمة متى إسلامي هناك مداخلة بيجين حقيقة تشتين قدوين بين كرن شنن دفي واريد دكتور محمد سراج جوي وزانبونا ومعلومات يخب مرقاية بك كرم بكم دكتور محمد سراج جوي. الدكتور محمد سراج gerekenler adlı دكتور محمد سراج جوي ممكن بكرم ميكروفون. دكتور محمد سراج يبدو أن الميكروفون. هل يمكن أن تفك الميكروفون؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. از دكتور محمد سراج جوي ما از دكتورية عالية داخلية قلبية كاردكم وأز مستشار دبلوماسي جماعة جنيف دبلوماسيا. أنا الدكتور محمد سراج طبيب مختص في الأمراض الداخلية. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين. في البداية أشكر جميع القائمين على إدارة هيئة المدارس الشرعية التركية. وأخص بالذكر فضيلة الأستاذ سعد ياسين على إتاحة هذه الفرصة لنا لنبين وجهة نظرنا في مختلف قضايا الأمة الإسلامية وتبيان السبل الصحيحة لإحقاق الحقوق العادلة للشعب الكردي. Kendisine teşekkür ediyorum. Suat Yaşasın Hoca'ya teşekkür ediyorum. نحن المسلمون نؤمن بأن تطبيق أحكام القرآن الكريم Müslümanlar olarak يعتبر الأفضل من بين الشرائع من بين كل الشرائع والقوانين الوضعية. Biliyoruz ki مظبوط. والآية الكريمة التالية تشكل الركيزة الأساسية للانطلاق إلى إحقاق تلك الحقوق. Bu hakların يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. عندما نقرأ ونتدبر الآيات القرآنية الأخرى نرى بأن الأنبياء والرسل أكلوا لمصلحة قومهم في الدنيا والآخرة. على سبيل المثال النبي موسى على سبيل المثال örnek olarak Hazreti Musa كاميرا بتشيكي على سبيل المثال النبي موسى ذكر في القرآن 136 مرة
Hazreti Musa Kur'an-ı Kerim'de 136 defa zikrediliyor. Fakat onun namaz kılmasından değil, onun oruç tutmasından değil, onun kavmiyle olan cihadından bahsediyor. Sadece o değil, tüm peygamberler benim kavmim demiştir. Öncelikle yaptıkları şey peygamberlerin kendi kavimlerini, kendi toplumlarını doğru İslam'a, gerçek İslam'a çağırmaları ve kendi zulümlerine, kendi kavimlerine bir zulüm ulaştığı zaman, kendi kavimlerine bir saldırı olduğu zaman bunu savunmak ile geçiyordu. وقتها تعاني من عدم الاستقرار وأحيانا التخلف إلا أن جميع المسلمين من مختلف القوميات من عرب وفرس وكرد وترك وقوميات أخرى كانوا يشعرون بأن الدولة الإسلامية تحتويهم جميعا. استمر هذا الوضع حتى سقوط الخلافة العثمانية عام 1922 Bu ta 1922'ye kadar Osmanlı Devleti'nin Kur'an öğreten, İslam hükümlerini, İslam'ın yönlendirilmelerini öğreten alimler var. Dolayısıyla İslam medeniyetine katkıda bulundular. Birçok noktada katkıda bulundular. İlmi, askeri, ekonomik, aynı şekilde sosyolojik olarak da birçok noktada katkıda bulundular. Arapça konusunda da yine birçok Kürt alim bu konuda Arapçanın geliştirilmesinde yardımcı oldular. İnsanların ve İslam'ın gelişmesinde Kürt alimlerin katkıları büyüktür. Öyle ki İslami şehirleri ihya ettiler. Hangi şehre gitseler مامۆستا محەممەد ئەرجو العفو لێ ببرێنن وەختێک ژمەر تەخسیس بوویە قەدیە کەرەم بکن بچەند کەریمە پەیوێ خۆ بینن سەرەف کەرەم بکن. Size ayrılan vaktin sonuna geldik çünkü. Üstad fakat kelimat basita yani. Naam, naam. تفضلوا تفضلوا. وكان التدريس والتبليغ والدعوة والإرشاد شاع في بلاد الأكراد بل في قراهم فبنوا المساجد والمكاتب والمدارس وشاركوا في ميادين شتى العسكرية والسياسية والعلمية والثقافية birçok konuda fikri والاختراعية الصناعية والأدبية في اللغة العربية لغة القرآن الكريم والحديث النبوي. Birçok konuda Kürtler katkıda bulundular. Bu Kürt alimlerden yüzlercesi belki de binlercesi ön plana çıktılar. İslam'a, ümmete yardımcı oldular, katkıda bulundular. Birçok ilimde öne çıktılar. Öyle ki tüm İslam ülkelerini kendi ülkeleri olarak gördüler. Hangi ülkeye gitseler kendi ülkeleri gibi saydılar ve ona göre tabii ki hareket ettiler.
وتشهد لهم الآثار كما قال أحدهم المفتي محمد فيزي الزهاوي رحمه الله. Muhammed Feyzi Ez-Zahavi'nin dediği gibi ونبطل الباطل بالدلائل ولا نخاف لومة من لائم. Biz kesinlikle kınayıcının kınasından korkmayız. Biz kesinlikle kınayıcının kınamasından korkmayız, saldırılardan da korkmayız. Söylememiz gereken şeyleri mutlaka ama mutlaka açık bir dille söyleriz. Müslümanların tekrar eski gücüne, eski medeniyetine, parlak medeniyetine kavuşabilmesi için, geri dönebilmesi için bunların tekrar olması lazım. Hamdolsun şu an İslam ile kendilerini ön planda tutan, İslam'a hizmet eden günümüzde de büyük alimler var. Şeyh Ali Karadağ gibi, Berzenci gibi birçok alimde mütehassıs olan Kürt alimler var. Örneğin İslam medeniyetinin, İslam güneşinin tekrardan aydınlanabilmesi için, tekrardan göklere yükselebilmesi için, tekrar eski gücüne sahip olabilmesi için bu konuda ellerinden geleni yapıyorlar. Zira Rabbimiz diyor ki eğer siz benim dinime yardım ederseniz ben de size yardım ederim. Hiçbir şey Allah'a zor değildir. Allah'a emanet olun. Selametle. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mamosta Muhammed Khıdır Necat. Em jî spasiya xwe û silav û hurmetê xwe ji wir diyarî dikin. Ji bo van malumatê wê bifêde. Xwedê ji we razî be. Belê gelî temaşevanê hêja, gelî mêvanê ezîz. Bernama me dewam dike. Aniha jî bimere ji Kurdistana Başûr, ji bajarê Erbîlê di zanîngeha Selaheddîn de Selaheddîn Üniversitesî mamosteyê û di wê zanîngehê de serokê qismê tarîxê ye. Profesör Doktor Ahmed Mirza Erguşi. Profesör Doktor Ahmed Mirza Erguşi. Beni, evet. Mamosta Ahmed Mirza Erguşi. Beni. Ondan gene hasdikin Seyda. بلى بحث كم سيدنا ماموستا عراقي بمريا مجاراق ويتيد باخذه جميش حتى روجا ميا ايرو وظيفه وجرينجيا كردان اد باراستن ورزقار كرنا قدسيه ده شيء ان شاء الله دوي وارد دوي مجاريده ويجمر باخذه بروفيسور دكتور احمد ميرزا ارغوشي كرم بكن ميكروفون جورايا Erguşi, Kudüs'ün kurtuluşu ve korunmasında tarihten Kürtlerin rolü ve önemiyle ilgili konuşuyoruz. Bizi buraya ilketten, hidayetten Allah'a hamdolsun, salat ve selam da Allah'ın selamı ve rahmeti. إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نشكر على القائمين في تنظيم هذا المؤتمر ونتمنى لهم التوفيق والسداد. موضوعنا اليوم هو konumuz Kürtlerin konumu ve Kudüs'ün özgürleştirmesindeki konumları, görevleri. Değerli kardeşlerim, Kudüs Filistin'de bulunan önemli tarihi bir İslami şehirdir. Filistin devletinde bulunmaktadır. Dünyanın seçkin şehirlerinden biri olarak kabul edilir. Kudüs şehri Filistin şehirleri arasında en büyük şehirdir. En büyük şehirlerdendir. Kudüs şehri zikre değer birçok ismi mevcuttur. Bu El-Kudüs da bunlardan birisidir. Eş-Şerif, Beyt-ül Makdis ve iki kıble mescidi bunlardan birisidir. Bu şehrinin Müslümanlar nezdinde büyük önem sahip olması için de içerisinde Mescid-i Aksa'nın bulunmasına kaynaklanmaktadır. Mescid-i Aksa İslam'da büyük bir meziyete sahiptir.
Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri Mescid-i Aksa'nın çeşitli özelliklerine atıfta bulunmuştur. Onlardan bazıları şunlardır. Mescid-i Aksa'nın iki kıbleden ilki olması, haram mescitlerin üçüncüsü olmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram mescidlerden sonra Mescid-i Aksa'ya yolculuğunu yapmasını tavsiye etmesi. Bunun dışında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i İsra ve Miraç mucizesine tanıklık eden bir yer olması ve bununla beraber Mescid-i Aksa'nın içerisinde Ömer bin Hattab Mescidi'nin bulunması ki Hazreti Ömer fethettikten sonra fethetmiş. Orada bu fethettikten sonra mescidi yönetmiştir. Kürtler Batı Asya halklarından birisidir. Günümüzde Türkiye doğusunda, İran'ın batısında, Irak kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde ve eski Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan bazı ülkelerde yaşamaktadırlar. Kürtler bu bölgelerde eskiden beri yaşamaktadırlar ve bununla beraber tarihi birçok olaya tanıklık etmişlerdir. Kürtlerin İslam'la alakaları Selahaddin Eyyubi'nin İslam'ın ilk ortaya çıkmasından beri İslam'la beraberdirler. Bununla beraber Mescid-i Aksa'nın Mescid-i Aksa'nın özgürleştirilmesine Hazreti Ömer vaktinde özgürleştirilmesine de tanıklık etmiş ve var olmuşlardır. Bu dönemde Mescid-i Aksa'nın Hazreti Ömer'in söylediği şu sözü biz zelildik, Allah Teala bizi İslam'la aziz kılmıştır. Bu dönemde Kürtler kendileri Kürtler İslam'a sahip çıkan, İslam'ı benimseyen halklardandırlar. Daha sonraki dönemlerde İslam'dan ümmetin parçalanması, İslam'dan uzaklaşmasıyla beraber zaten fırkalara ayrıldılar. Bu da tabii Haçlıların Kudüs'ü işgal etmesine sebep oldu. Bununla beraber Müslümanların zayıflığı ve parçalanmışlığı onların uyanıklığı manasına gelmiyor. Bilakis Müslümanların zayıflığı, Müslümanların ayrılıklığından dolayı kaynaklanıyordu. Bununla beraber Selahaddin Eyyubi o dönemde büyük bir görev, büyük bir sorumluluk olarak ümmeti birleştirmiş ve Mescid-i Aksa'yı özgürleştirmiştir. Bu durum tarihte tabii ki büyük bir tarihi bir dönemdir, tarihi bir eşiktir. Tarih kitaplarında biliniyordu ki Selahaddin Eyyubi Doğu'nun ve Batı'nın fatihi ve yine İslam'ın tanıdığı en büyük komutanlardan birisidir. Kendisi arkadaşlardan önce, kendi dostlarından önce kendi düşmanları bile Selahaddin Eyyubi'nin hayatını yazmış ve onu öve bitirememişlerdi. Selahaddin Eyyubi bu konuma tabii ki direkt tek bir seferde gelmemiş, adım adım o meseleye ulaşmıştır. Bu da 12 yıl gibi uzun bir süre almıştır. Bu süre içerisinde birçok projeler, adımlar atmış, Müslümanların sevgisini kazanmış ve bundan sonra da Müslümanların desteğini alarak kafirlere karşı bir zafer elde edebilmiştir. Bununla beraber tek düşmana karşı değil, içindeki münafıklara karşı da başarı kazanmıştır. Kendisi birçok stratejiler geliştirerek Müslümanların birleştirilmesi, gücünün tek parça haline gelmesi, diğer Müslümanların birçok İslam bölgesindeki mücahitlerin bir araya getirilerek Mescid-i Aksa'nın özgürleştirilmesi için mücadele etmesine vesile olmuştur. İki Hitti Savaşı'nda bunun en büyük örneğini görüyoruz. İnşallah biz de Kürt kavminin içerisinde yine böyle bir komutanın çıkmasını temenni ederiz ki bunu da biz ırkçılık olarak değil, biz sadece böyle bir Müslüman tekrardan çıkmasını temenni ederek söylüyoruz. Yani biz sadece bu görüşte olacak insanların olmasını isteriz. Biz biliyoruz ki
biz şuna inanıyoruz ki özellikler kalıtsaldır. Bu görüşe destekleyen önemli bir şeyin de İslam düşmanı Batı'nın özellikle Kürtleri paramparça etmesidir. Tabi bu durum hem onların Müslümanların delik yapmalarını engellemek hem de Müslümanların tekrardan savaşmalarına, zalimlere karşı savaşmalarını engellemek içindir. Batılılar hem onlardan intikam almış hem de onlardan korktuklarını ortaya koymuşlardır. Bu durum tabii bizim bugünkü durumumuzu ortaya çıkarmaktadır. Biz Kürt Selahaddin'in hayatının detaylı bir şekilde işlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü o dönemle bugün birbirine çok benzerlik ortaya koymaktadır. Bununla beraber biz kahramanlarımızın hayatlarını araştırıp işlerimizin temel hedefi de budur. Onlara örnek alıp aynısını bugün biz hayatımıza geçirelim. Biz Müslümanlarla beraber bu hayatları işlemekle yetinmeyeceğiz. O işlediğimiz hayatları hayatımıza tatbik edip bu hayata uygulanır yönlerini ele almaya çalışacağız. Biz sadece bir parçasını değil, bütün hayatlarını okumamız gerekiyor. Bununla beraber hayatın içerisinde işlediği mesela Türklerle, Kürtlerle, Araplarla beraber bir mücadele ettiğini görmemiz ve buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü ırkçılıkla değil, Müslümanların bütün fırkalarıyla bir arada mücadele etmiştir. Kürtler Filistin'de ta Selahaddin Eyyubi döneminden mevcuttular. O dönemde binlerce Kürt savaşçı Mescid-i Aksa'da cihat ettikten sonra, Kudüs'e özgürleştikten sonra orada yerleşmiş ve oranın sakini olmuşlardır, yerel halkı olmuştur. Birçok Mescid-i Aksa şehri var ki bu şehirlerde Kürtler yaşıyorlar. Şu anda meşhurdular. Kürt isimler, Kürt mahalleler var. Mesela Halil mahallesinde, Akka'da, Nablus'ta, Gazze'de ve birçok bölgede Kürtler mevcuttur. Tabii bu durum sadece o dönemde değil, daha sonraki Ülküler döneminde de devam etmiştir. Kürtler o bölgede yaşamaya devam etmişlerdir. Hatta o dönemlerde Kürt mahallesi olarak bilinen bir mahalle biliniyordu. Bugün Şeraf mahallesi olarak isimlendirilir bu mahalle. Bununla beraber Mescid-i Aksa'yı korumaya devam etmişlerdir. Yani ta Selahaddin Eyyubi'den bugüne kadar ve bugün de korumaya devam ediyorlar. Mescid-i Aksa'da Kubbel Kaymeriye Kubbesi diye bir yer biliniyor ki burası yine birçok Kürt emirin bulunduğu yerdir ve burası onlara ait olduğu olarak biliniyor. Bunun dışında Ezbekiye diye bir mahalle var ki Osmanlı döneminde bu mahalle biliniyordu ki yine Kürtlerin yaşamış olduğu, özellikle Kürt komutanların yaşamış olduğu bir mahalledir. Sadece dediğim gibi biz bir dönemde değil, bütün dönemlerde ta Selahaddin Eyyubi'den sonra birçok devletin içerisinde orada Kürtlerin var olduğu biliniyor ve yerleşik bir halk olarak adediliyorlardı. Tabii bugün maalesef işgalciler ve emperyalistler orayı işgal ettikleri zaman bu mahallelerin isimlerini değiştirmek istediler. Tabii son dönemlerde bildiğimiz gibi Şeyh Cerrah Mahallesi'nde de Kürtlerin mücadelesine tanıklık ettik. Değerli kardeşlerim, biz biliyoruz ki Kudüs Romaların hegemonyası altındaydı. Hazreti Ömer orayı fethettiği zaman biz orada bulunan kiliselere karışmamıştı. Ancak 100. yılda yani 1100'lerde miladi olarak 1100'lerde Haçlılar Kudüs'ü işgal ettikleri zaman oradaki mescitleri de yıkmışlar ve bunu yapanlar da Hristiyanlardı. Yine orada Haçlılar Moğolların Bağdat'a yaptığının aynısını yapmışlar. Binlerce Müslümanı hatta Yahudileri, Hristiyanları daha öldürdüler. Bu
öldürmelerden kendi mezhebinde olmayan Hristiyanlar dahi istisna etmediler bu katliamlardan. Balfour anlaşması da aynı bu mücadele, bu işgalin bir devamıdır. O da o bölgede bir Siyonist devleti kurmayı hedefliyorlar. Çünkü onlar insanlık fıtratına zıttırlar. Yani orada katliam, öldürme ve yerle bir etme, yıkım hep bunların içerisinde var olan bir şeydir. Bunlar insanlık düşmanıdırlar. Özellikle İngiltere'de bunlara destek verdi ve orada bir Yahudi devletinin kurulmasında öncülük etti. Kendilerini tabii bunu da Batı'nın orada bir Yahudi bir devlet kurmayı istediğini dile getirerek yaptılar. Burada devlet kurduktan sonra Filistinlilerden, Yahudilerden ve kendi düşüncesinde olmayan insanları da karşı çıktılar. Onları da öldürmek istediler. Bunlar dediğiniz gibi Müslümanları orada bitirmek istiyorlar. Sadece Müslümanlar değil, insanlığı bitirmek istiyorlar. Burada bir söz bizim için bir çözüm var. O da çözüm şudur. Hattab döneminde Müslümanların bulunduğu gibi de aynı hakimiyetin sağlanması gerekiyor. Yani çözüm İslami hilafettir ve biz de orayı fethederken inşallah halifelerin yaptığı gibi davranacağız. Biz hiçbir zaman bu Siyonistlerin yaptığı ilişkiyi yapmayacağız. Yapılmaması gerekiyor. Bugün dediğimiz gibi Selahaddin Eyyubi dönemi yaşadığı çağ bugünkü çağa çok benziyor. Bunun için de o dönemin işlenmesi, o dönemin iyice araştırılması gerektiğini söylüyoruz. Biz sadece bu düşmanların karşısında elimizi ayağımızı kapatarak, koğuşturarak durmamız gerekiyor. Hayır, elbette ki biz bu Siyonistlerin işgalinin karşısında durmak zorundayız. Kabul etmiyoruz. Demak jimer hatıbı vakatandın kadiya. Eğer mümkün bişen kelime peyve xwe bicivînin. Birkaç kelimeyle bitirmeye çalışalım inşallah. Alimler bazı adımları bize sıralamışlardır. Bunlardan birkaç tanesi şöyle ziyafet: insanlara Mescid-i Aksa'nın İslam'daki erdemlerini konumunu hatırlatmak, bununla onu korumak, muhafaza etmek ve müdafaa etmek ve çabalamak ve gayret etmektir. Mescid-i Aksa'yı korumak ve özgürleştirmek, Müslümanların kutsallarını savunmak adına çabaları yoğunlaştırmak ve gayretleri birleştirmek için çalışmak. Bir diğeri ise Mescid-i Aksa ve halkını desteklemek, canla başla çalışmak, mümkün olan tüm araç yöntemleri, murabıtları desteklemek. Bir diğeri gücü olan herkesin Mescid-i Aksa'ya ziyaret etmesi ve orada namaz kılması. Bir diğeri ise Mescid-i Aksa'ya mali destekte bulunmak. Öyle ki Mescid-i Aksa'yı parayla özgürleştirmek ve savunmak, bu gereken her türlü yolu kullanmaktır. Bunun dışında Mescid-i Aksa'yı kalemle ve dille, yani yazıyla ve sözle müdafaa etmek ve bununla beraber Mescid-i Aksa'nın korunması için çokça dua etmek. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hunji emaneti Xwedabin, Xwedeş ve razı be. Bere gelî mêvanên azîz û bi qîmet hevdîtina aliman di qismê di yemîn de pênc axaftin hatin kirin. Niha jî hinek mêvanê me ji bo li ser van mijarên hatin axaftin fikr û ramanê xwe diyar bikin di rêzê de ne. Bes dema me kurt e em ji mêvanê xwe hêvîdarin وقتی خو سر 5 دقیقه نخم برای 4 دقیقه اکتفا بکن لورا وقت زیاده دو دریج بو
ji İranê ji Kurdistana İranê Mustafa Xatemî ji Kurdistana İranê Mustafa Xatemî li bajarê Uşnewye İmamê Cumhuriyê malum herhalde li ceman belkî pirsgirêk di internetê de heye ji ber vê ji bo mülahazê 5 deqa video girtî şandiye malum êgana de ana komanda de em ê bistînin berê bera hayê komanda merkezî jê hebe heger gi wext hebe em ê vê jî biweşînin înşallah. Ana di sirê de Seydayê Melet Tayyip Elçî heye ji bo mülahazê ji bo nêrînê. Seydayê Melet Tayyip Elçî li bajarê Amedê Rûdinê serokê yekîtiya medresa û alimê İslamînin yani bi navê xwenî Kurd serokê me davê ye. Seydayê Melet Tayyip kerem bikin. DAF Genel Başkanı. Buyurun. Buyurun hocam. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Başlangıçta İttihad-ül Ulema'ya teşekkürlerimi arz ediyorum. Ulema لدارخستنا رب العالمين في جبينا هانبخ وسيلة خيري إن شاء الله اتحاد علماء ومذاكرة علماء هاتنا علماء الباهف رب العالمين بخ وسيلة جبونا يكتيا أمتي رجي شوار مشهور حديث شريف جاي تلوتن دو صنف هنا وقت أو إصلاح ببن أمت تبدأ إصلاح ببن وقت أو خراب ببن أمت شي خراب ببن علماء أمرانا جاء بناء على هذا الحديث أم دبن وقت اتحاد علماء جيبه يكتيا علماء جيبه أزباورم أبي ببا دسبيتي جبو يكتيا تمام أمتي وجهنا كبري سيداي ما قلت صلاح الدين أيوبي رحمه الله شوا يكتيا أمتي شيتين إن شاء الله علماء كردا أو دي سببن پیشکش جبونا چیترنا یکیتیا امتی را از بفیدو عای دست بیدیم و از جاردن سپاسی خو جه اتحاد العلماء را عرض دتیم که اوی برنامه جلکی بفایده لدار خستنه و از دخازم دو نقطه همه بزوتی ببیجم وجه عرض و بتیم وجه öneri از دخازم ببیجم جه تمامی علماء کرد مدرسه دا درس دادن بل الحمد لله علماء كرد علماء امتي جلت برن ل از عاجزانه جويا جلتي دلشتستيمه ك علم علماء علم مدرسه جهندر مدرسه درناته و دسوركار و جاده امتي دا ناب تبليغ ناب ارشاد علم كم تدريس ددن هندر مدرسه دا دمينن علم علماء هندر عالم دا دمينن halbuki ulema kuverisi peygamberanın lazım bu ev mirasa peygambera bibana tebliğ, bibana irşad, bibana davet o horten ümmeti, gencin ümmeti, efradin ümmeti jiban ulema he zedetir istifade bitirana mukabın emdivi vareda kemasiye gidibinin. Buna viji ez dixazim arz ulema viya bitim ki de bername xuye medrese da دناوا علوم عربية وعلوم إسلامية كدرس ددن علم دعوة علم تبليغ علم إرشاد علم مسؤولية علماء كوتويرس بخبران أفي علم جي درس بدن ود هندري مفردات وهندري برنامج مدرسة دا برا محقق درس إرشاد درس دعوة درس تبليغ شيء ود درس ورد جوان را جبنا كأفان فقای نو وان عالم نو وقت مدرسه اجازه خجرتنو دست به وظیفه خویا دینی کرن اوی مسئولیت خویا دعوی اوی مسئولیت خویا تبلیغ و ارشاد و دعوت الى الله بفی مسئولیت بفی شویل بن بفی وعی بن علم خو صرف بچن دنبا قرطو و نوا افراد امتی دا تبلیغ و ارشاد دا یه هم علماء من موجود وهم طلبين ميل كهيد مدرسة دخولن
از اویا ارز علماء دکم لازمه اوان هنکی ایدئولوژین کفر نو ایرو جلتی گنج امت جلتی مسلمان ما بوان مبتلا بونه بوان هاتنا خاپاندن و دئیزم و آتئیزم و کمونیزم از وان نوا بلکی به ترکی دبیجم لهر حالت تفهم کرن و کاپیتالیزم و جلتی ایدئولوژین ایزمن دن وانا تفتی akım küfrene iro geleki genceme mekabın bana müteessir bune. Hususen emgeleki civakada dibinin ki şikayeta heri zedetir jilde izmi tecirin horteme necevan şımıt yev ketine deizmi. Ga em ulema bipırsin çareseri jibuna vira çiye او قص مدرسه هنا او قص علماء هنا او قص خدمتكار ديني اسلامي هنا بمقابل نقطه دعوتنا تبليغتنا ارشادنا وعلماء افان ايديولوجين فريق تلكي علماء اسلامي تلكي خورتن مسلمان خورتن امتي بوان متاثر بونو سبب وان نجيب شمتيه قد هايدار جوان ايديولوجيانين لازم الدستوري ده ام وان ايديولوجيا الناس بتن يقول بتار بنت تجي واندا مجادله بتن وخورتي خوش نابلا بيوان خلاص بتن دعيني همان وقت ده هنكي افكار بدعه وخرافات هنكي مذاهب باطل شي چندان دنوا اسلامي دابن ام دبينن اواناجي جلتي ديوان دمن باشيدا خباتي خوزيدترنه وجلد خورتن اسلامي بفاناجي متاثر بونه وجهنكي كو امجوانا دبن مالجي عربي بن قرانيون انكار السنه ديتن وتشريع السنه انكار ديتن وجهنكي بنابي سلفيتي هنكي وهابيه نون وامثال وانجلتي مذاهب بدعه ومذاهب باطل هنن وجهنكي قران هاي زيادة بيش محشونه جوانا دبيجن تاريخيون تاريخ سلجي دبيجن احكام القران شو دما پیغمبر بتنه دابيه دما مدى احكام القران ايدي اوكاويتنا ايدي حكم وينينا فيها جل خورت مخاپاندنه لازم علماء اسلامي لازم مدرسين ما هايدار جوانا تفت يابن وانا بخونن وانا رند هينچن وبكار من تتيجي وانا دا نقاش ومجادله بتن ولازم طلبين مدرساجي لسرفي هشياريا هاني لسرفي وعيا هاني لسرفي زانبونا هاني بدرس وان بفيها وبدن برنامج خو بفيها وجيتن وتأملجينا امام غزالي دبينا رحمه الله تعالى ده المنقذ من الضلال ده امام غزالي او رساله بجلت جريده هل سيدنا مهر عالم مجرد المنقذ من الضلال ببنا زمان خدا امام غزالي رحمه الله تعالى بيتيك شخص انك ايديولوژيين باطل انك مذاهب باطل دوي وقت ده شخص ضرر ده امتي لامام غزالي رحمه الله جلت اوي فلسفه خوانديه او فلسفه فريق علماء اسلام جبر مبتلابيه حتى دباشيده تهافت الفلاسفه تاليف كريا وخطاي فيلوزوفا خطاي فلاسفه دو دريدا بوتي ورتيج ورانيه لهر عالم كيما يرو دلكوت امام غزالي تمام ايفان ايديولوجيين كفريه تمام ايفان مذاهب البدعه والضلاله لازم فاناج منتسب وان هيك تر بزنبه يقول بكاربه تجي واندا مدله بتاع رفانا بطلبه بفقيه وجه ناصرين فقيه وجه من العربي بجن ليكون على بصيره في طريقه يقول بسبب دموي وخصمته هات زانبه تجي ودا شهيه وام بشرا مجادله بتاع علي دنداجي ام مدرسه خدا از خلاص كم سيده من خلاص كم وعي دعوي شوا ارشاد وتبليغ هينت يرى منهج تبليغ جنن منهج دعوه جنن المدرسه جلت افي درسهانه جبدن وهنتي علوم يرو جبو دعوه وتبليغ وارشاد دابونا علوم ضروري وعلم الاجتماع سوسيولوجي أول تأسيس في علم الجرياء ابن خلدون عالم إسلامي وعلم النفس بتعبير عربي أمجراد وجن بسيكولوجي وبداغوجي وإيرو عالم جبونا
نشر إسلامي جبو حقائق إيمانية إسلامية وقرآنية جزاروت الخورتين إيرو راببجن لازمك بأفان علوم هانيجي بعلوم خدمة كار دعوتنا لازم أفان الماجيهم بن از أفيا أرز علماء دتم أرز مدرسات دتم أهميتي زيادتر تحصيل المدرسة دا برنامج مدرسة دا مفردات المدرسة دا سلفي نقطة هاني زيادتر بساتنا لو علمي بفضل مدرسة دا بمينو ونتبع سلطات أمتي نتبع نوى خورت أمتي نزور بمال دعوتي وتبليغ وإرشاد أو علم أو هم تحصيل أو يجي مر ببيجا احتياجي بيتنا بلكي مبالغة جدبا داوود از جاردن اتحاد العلماء جل سپاستم جل تشكر دتم خدا تعالى في اجتماع هاني بخي وسيله اتحاد أمتي ومن نواخير وخشيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدا يمن الله طيب الشي أمجي سباسي وشكر وممنونية تاخذ دياري دكن خديش ورازي بش بوفي أخافتنا واني قنج وبقيمات ومفيد خديش ورازي به بلي قال لي تماشافاني هيجا قال لي ميفاني عزيز أنا هجي سيدا يمن الله مصطفى أرواسي لسر فان مجاران أو ملاحظة كبك ولكن أجمل مصطفى أرواسي خديجة رازيبة أزي فيدارم وقتي أخوة شار دقيقة در باسنك لو راجبوا قمنا كبن حقوقي براي خوي بشتي أنا أقبأ أخذن evet سيداي ملا مصطفى أرواسي مقرفنا وذكرية ملا مصطفى أرواسي دار القرآن وقفي سروكي دار القرآن وقفية يعني سروكي وقفة مالا قرآني أمكرون له وفرقرين كردي سيداي ملا مصطفى أرواسي هندنجي محس دكن سيداش كرم أخوة كارن مقرفنا أخوة بكن والميكروفون أخوة كارن بكن سيدا سيداي ملا مصطفى mikrofona vakirtiyim Karin mikrofona sesinizi alıyorum üstadım. Tamamdır inşallah. Tamam. Sesinizi aldım inşallah üstadım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Şu an ekranda gördüğüm çok kıymetli üstadlarıma hürmet eder. Ekranı başında bizleri izleyen tüm Müslüman kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. Birçok farklı coğrafyalardan ulemanın iştirak ettiği 6. alimler toplantısını Rabbimden hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Ümmetin alimleri, ümmetin içerisinde İslami bir bilincin oluşmasında her zaman en büyük görevi üstlenmişlerdir. Alimlerin üstlendiği bu görevi yerine getirmediği dönemlerde Müslümanlar maalesef çok sıkıntı yaşamışlar. Alimlerin bu görevi yerine getirmemesi durumunda Allah'a verecekleri hesabın da çok ağır olacağına inanıyorum. Alimler dünden bugüne daima toplumun manevi hastalıklarıyla uğraşmış ve bunları gidermek için canla başla mücadele etmiş, risaleler, mektubatlar ve kitaplar yazmış, irşat ve nasihatlarda bulunmuşlardır. Bizler peygamberlerin görevini üstlenmiş insanlarız. Üstlendiğimiz bu görevin sorumluluğunu hakkıyla yerine getirmezsek yarın bizim için çok geç ve güç olacaktır. Bugün ümmetin içerisinde bulunduğu en büyük sıkıntı alimlerin sorumluluk almamalarıdır. Bugünkü alimlerimizin en büyük görevi toplumun içerisindeki yerini bir kez daha almaları ve ümmette imam, mürşid, önder olma sorumluluğunu üstlenmelidir. Biz ümmetin sıkıntılarını kendi sıkıntımız gibi görmedikçe eski alimlerin toplum içerisindeki konumlarını elde edemeyiz. Alimler vahye dayalı sünnet ışığında görsel ve yazılı olarak her mecrada ümmete yön vermeli ve onları fitneden haberdar etmeli. Günümüz fitnenin en çok dine, imana, itikada, mezhebe yönelik olduğunu görmekteyiz. Buna mukabil Müslümanlar fitnelere karşı dikkatli olmaları gerekirken maalesef iç ve dış mihrakların oyununa gelerek fitneye alet olmaktadırlar.
Yine maalesef fitneye karşı mücadele etmesi gereken birey, kurum ve kuruluşlar gerekli mücadeleyi vermedikleri gibi çok da duyarlı değiller. Hazreti Allah Celle Celaluhu kafirler birbirinin dostları, yardımcılarıdır. Eğer Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirmez, kendi aranızda dost olmazsanız yeryüzünde kargaşa, fitne ve büyük fesat çıkar buyurarak bizleri uyarmaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine fitne ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem din dünya menfaatine alet edilince fitneler zuhur eder. Fuhuş yayılınca fitne çoğalır. Fitneler artmadıkça kıyamet kopmaz buyurmaktadır. Şu hadis-i şerif çok dikkatimi çektiği için üzerinde bir değil 1000 kere düşünülmesi, ders alınması gerektiğini düşünüyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda alim ve ilim azalır, cahillik artar. Cahil ve sapık din adamları yanlış ve fetva vererek fitne çıkarır. Doğru yoldan saptırırlar buyurmaktadır. Evet, bugün o zaman televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde ve daha birçok araçla hoca tiplemeli adamlar insanları saptırmak, dinden uzaklaştırmak için yoğun bir şekilde çalışmaktadırlar. Üzülerek ifade etmeliyim ki bu fitne odakları İslam'ı temel altyapısı zayıf olan Müslümanları da kandırmaktadırlar. Onun için her birey veya kurum bireysel ve kurumsal olarak bunlara mücadele etmek mecburiyetindedir. Hepimiz sorumluyuz. İnanınız Hazreti Allah'a Celle Celaluhu'ya hesap veremeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fitne yayıldığı zaman hakikati doğruyu bilen başkalarına bildirsin. Bildirmezlerse Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun buyurarak hepimize bu vazifenin ciddiyetini bildirmektedir. İşte bugün İttihad-ı Ulema'nın çok kıymetli seydaları bu önemli görevini bir kez daha ifa etti ve 6. alimler buluşmasını gerçekleştirmiştir. Bu vesileyle İttihad-ı Ulema'nın başta çok kıymetli Üstad Molla Enver Seydam'ı, yönetimini, tüm katılımcıları ve tüm İttihad-ı Ulema'nın üyelerini tebrik eder, dua eder, dua beklerim. Saygılar sunuyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de selamlarımızı ve saygılarımızı gönderiyoruz. Allah razı olsun. Seydayım. Evet. Gelli tamaşavanı heja ana Khalid gerdi لسر شاشة بمرة أو ملاحظة خو بمر باي بك كرم بك خالد جردي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ خالد. أبدأ الأستاذ خالد جردي ملاحظاته وأنا زرار محمد صادق قرتكي شكلت معه لإبداء الملاحظة. أيوة تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعز الإسلام بالعلم والعلماء والصلاة والسلام على خير خلق محمد رسول الله الذي جعل صلاح الأمة بصلاح العلماء حيث قال صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس العلماء والأمراء. نسأل الله أن يصلحني وأن يجعل العلماء جميعا الأصلح لخدمة الإسلام والمسلمين. يسعدني أن أتشرف بمشاركتكم ورؤيتكم وخاصة رؤية الذين ألقوا الكلمات. نور الله وجوههم. باسم مؤسسة روناكي أبلغ سلامي وسلامهم للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر اتحاد العلماء والملتقى السادس للعلماء بكافة المشاركين وخاصة الرئيس الفاضل الفارقيني والذين ألقوا كلماتهم المباركة التي تثلج الصدور أو تثلج الصدور. تشم من كلماتهم همومهم واهتمامهم للإسلام والمسلمين وما يعانيان ويواجهان من الاعتداء والمحاربة البشعة التي خرج عن طاقة المواجهة والتحدي إلا بالتدخل الإلهي كما أمد الرسول صلى الله عليه وسلم في الأيام التي نعيش فيها في سيره نحو المدينة المنورة.
فقال في كتابه الكريم وأيده بجنود لم تروها. Bugün işte Allah Teala'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i desteklediği gibi görmediğimiz meleklerle destekler. Bu durum, bugünkü durum Allah Teala'nın Müslümanları desteklediği gibi insanların görmediği bir mücahit, bir grupla, bir yardımla desteklemesidir. Bugün Afganistan'daki Müslüman kardeşlerimizin ve Amerikalıları bu silahlarıyla, o şeyleriyle, o silahlarına rağmen yenmeleridir. Bugün mezhepçilikten ve farklılıklardan uzaklaşmamız gerekiyor. Biz farklılıklarla ayrılıklar arasında fark olduğunu biliyoruz. Bunun için biz farklılıkları bir zenginlik olarak görüyoruz ama ayrılığı kesinlikle kabul etmiyoruz. Ayrılıklar maalesef toplumu birbirinden ayırıyor, ümmeti parçalıyor. Bununla beraber hizbi, mezhep ya parti ya da ırkı olarak ırkçılık yapılmasına karşıyız. Herhangi bir mezhebe tutunmak, taassup etmeden sadece bir mezhebe tutunmak tabii ki kabul inkar edilmeyecek, yerilmeyecek bir şeydir. Ancak bir mezhebin, bir fırkanın ırkçılıkla, milliyetçilikle bir şey tutulursa tabii ki bu kabul edilemez. Bugün mesela Afganistan'da Hanefi mezhebinin daha çok ön plana çıkması, Osmanlı Devleti'nin Hanefi mezhebinin ön planda tutulması, bu gibi şeyler zenginliktir tabii ki. Ancak dediğimiz gibi taassupçuluk kabul edilmeyecek bir meseledir. Bugün yine alimlerden yine şunu söylüyoruz ki koronaya karşı alınan önlemler arasında çok aşırı bir şekilde ileri gitmemek gerekiyor. Bugün dünyadaki insanlar, emperyalistler, Müslümanların İslamiyet'teki bu meselesini bir ancak zaaf olarak görüp alay etmeye başladılar. Biz Müslümanlar camilerde ve benzeri yerlerde saflarımızı parçalamamamız, ayırmamamız gerekiyor. Eğer biz orada saflarımızı birleştirmezsek nasıl birleştirebiliriz birbirimizi? Bunun için koronanın tedbirlerine karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Buradaki bütün şeydalarıma teşekkür ediyorum katılımınız için. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Berekatuhu. أشكرك يا شيخ زرار محمد كرتيكي بارك الله فيك وفي علمك بله قال تام شباني هجا قال لي مباني عزيز برنامج دوام دك أنا هجي شيخ فتح الله آيته شيخ فتح الله وندقي محس دكن هجر قب بيفندي برزقريك كاب أم كارن درباسي ملاحظة باني خويدن ببن شيخ عبد الغني نورشين شيخ عبد الغني نورشين بله yo şimdi vermeyin yo şimdi onu vermeyin onu şimdi vermeyin Doktor Fikret Özçelik'i davet edelim. Evet. Doktor Fikret Özçelik ondan gemi hasdikin? Bele. Doktor Fikret Özçelik jibajari Merdine dizaningaha Artukliydi mamosteyi لسرvan axaftine gatini kirin ev mülahaze xwe bimerpayı bike Doktor Fikret Kerem bikin. Doktor Fikret Özçelik hocam bizimle birlikte. Buyurun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun. Ben de aynı şekilde teşekkür. Hizmet kirin ji bo amada ve bernamahane Xuda Teala ji we razî be. Xuda Teala ve bername bi ku vesîla yekbûna Müslümana Xuda Teala de amelê me de deftera me amel Xuda Teala ve bername bike xêr
roja kıyamete em jî istifade bikim. Belê. Ez xwazim bi peyvek İmam Gazali dest bi peyvê xwe bikim. İmam Gazali dibe ji bo stratejiya emrê bêmarûf nehê anîl münker çar tişt lazim e. Yek jê stratejiya pêxembera yani em bêjin pêxembera ji bo emrê bêmarûf nehê anîl münker çi kirine? Adu da stratejiya amîra asisiya siyaseta ya stratejiya alima a çara jî a waeza. Bi rastî ev teqsîma İmam Gazalî ku ferq xistî navbêna alim û waeza ev ji mir gelek bi balgêş hat mixwest ez xusûsen dîqet bigînim ser vê tiştyanê. Malûm yani İmam Gazalî li gora teqsîma wê alim û waez jevdû qetandiye. Di civakê de belê gerek alim jî hebe lê belê li hinda alima jî waez jî gerek hebe. Ji ber vê hawî xusûsen medresê me ku wexta em teelîm û tedrîsatê em dikin mimkûn li em vê ferqê çê bikin. Lewra her însan mümkün bû nikane bibe alim. Em bêjin ki wesfê alimtiye şertê alimtîkî giran e. Lê belê çawa ku dihêla alimtiye de lazim e em bêjin inik talebê me hebin dihêla wecsiyê jî de belê duwê noqtê jî de gerek inkî stratejiya toplumê stratejiya alima hebe belê. Malûm medresê me hatta ki em bêjin hatî vê seviya hanê medresê me sêdalerê me di gelek şertê zor de medresê me muhafeze kirin li ser nigahiştin. Xwedê Teala xêra gişa qebûl bike. Feqet îdî medresê me hatî seviya ku gerek fayda wan zêde ji civatê re hebe jî însana ji milletê me hebe. Di wê noqteyê de em kanî bêjin yanî medrese û seydalerê me alimê me yanî ew dema ku li ser nigah xelas kiriye îdî ketiye ew dema îdî toplum û civak millet ji wan zêde îstîfade bike. Lewra wezîfa me li hember milletê me gelek e. Milletê me ji bo Xwedê Teala di şertê zor di giran alîkariya medresa kiriye, alîkariya alima kiriye. Di wê noqteyê de medresê me û alimê me lazim e belkî zêde em xizmetê ji toplumê re bikin. Adin seydalerê me û alimê me lazim e di peyamê xwe de, di fetvê xwe de, di hereketê xwe de zêde hur be. Binerin yên îro em bêjin Ezher di alema İslamê de üniversite qurûm gelek bi qîmet bû. Lê belê îro Ezher ketiye binê em bêjin siyasetê û Ezher li gora zulma îxtîdarê hereket dikin. Yani Şeyh-i Ezherê zulma ku heqareta ku Sîsî dike ji wan re fetvê dibîne wek em bêjin ew wî zemînê ji wan hazir dike. Lema yani îro em bêjin bi seda Ezher hebe ka acaba ew toplum çi jê faydê bibîne. Bi seda alimê ku îro li Ezherê em bêjin fetwa kuştina Müslümana dide ka ew yani toplum çi ji wan faydê ew bibîne. Ji ber wê qasî alimê me yani lazim e di vê noqtê jî de hayî em ji xwe hebin peyamê me û risala me û fetvê me yani razîbûna Xwedê Teala û pêxemberê Xwedê Teala lazim e di pêşiya her tiştî de bikî toplum em ji me îstîfade bikin. û nuqta din ez dixwazim vê jî bêjim alim yani em
بيجن خصوصا الولايات ما انك هيز بزانبون دخوازه باندورا عالمه لسر قال ما لسر جواكي كيم بك يعني فيها لازم هاي مش فيها هبه لبالي عالم جي يعني جبو ام بيجن باندورا وان تسيرا وان لسر ملت هبه عالم gerek ji problemê ji piskirêkê topimê û civakê bişûn dinekeve. Carna belkî em dikevin vê xetanê em bêjin problemê ku di nav civakê çê dibe em wek alima em ji wan problema em mikî bişûn didikeve. Yani ez misalê bêjim îran bêjin di nav toplumê de خصوصا الولايات ما انك كافرام دخوازن غلط بفهم كرن يعني ام بيجن جهاد شيء ام بيجن اختلافه ده حق سنت ده دفانتشتانا ده عالم ما لازم پیشکشی جملت ربك و اوان دفان مسألانا ده كو وقتا فكر نشه هبه مدرسه ما عالم ما دكفن هولي و اوان شبه كو ده ذهني خورت مده اوان شپانا رابك ازوي فكرت ما مستفكرت ما مستفكرت ليه ببرينن وقتي جمار هاتو بتخصيص كرن قضيه ورا بدينا بلا زياده دريجنا به هذا جوار رازيبه ازوي دبره بكم بقدينا بلد ازديسا تكرار بكم يعني انك هيز دخوازن يعني باندورا عالم على السرجفات كيم بك لازم عالم مجي ام غزمتي في ملتي ربك وقت انبياء بك باذن الله تعالى اوان هزانا او سرفيراز نبن او تاثير وحرمته وقيمته عالمه او السر ولا قال ما او ديسا او تشيب ان شاء الله از حرمته سلامه خوش تدي سيدلار فشكش دكم خذ تعالى عمل ما مقبول بك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما مستر دكتور فكرتوس شليك شو في أخفتنا وخذ جوار زيبة. بله قال لي تماشواني هجا قال لي ميباني عزيز برنامج ما دوام دك. كليكات جي ما بحث كر جي باجا جي إيران جي دولة إيران إمام وخطيب ومدرس لباجاري باني وش بله ليه ببرينن ما بغلطي جو مصطفى هاتمي جي ايراني لباجاري شنويه امامي جموعيه وقم جو جبر ضعيف بنا انترنتي بيجداري ما نبو ولكن فيديو شانديه ام سلاف وحرمتي اخويا جي مصطفى هاتمير ام دياري دكن هكارب جي قومندا مركزي كرم بكن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أمناء الله وأصحابه أنصار الله. يسرني أن أبدي كلامي بالشكر والتقدير لإخواننا المضاللين لإخواننا المناضلين في هدابار الذين بذلوا جهدهم لإقامة هذا المؤتمر المبارك الملتقى العلمائي. شكر الله مساعيهم ونشكرهم على إتاحة الفرصة لهذا الحوار ونتمنى لهم دوام الموفقية والنجاح لخدمة قضايا التقريب ووحدة الأمة الإسلامية تحت راية القرآن. وهكذا نشكر إخواننا العلماء المشاركين في هذا المؤتمر المجازي. وبعد،
أيها السادة الأفاضل والسيدات الفضليات السلام Selamı hepinizin وبركاته. قال الله تبارك وتعالى Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de لتزيدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين İlme أشركوا. sahip olanların Yahudiler ve Eyyühes sâdetul ulema. Müşrikler buyurmaktadır. El-Kuds Değerli alimlerimiz, Kudüs tüm Müslümanların boyunundaki bir emanettir. أينما كان. Nerede olurlarsa olsunlar. فالمسجد Mescid-i الأقصى Aksa وللقبلتين ve وثالث الحرمين والأشاوس المجاهدون هم الذين يزيلون بؤرة الفساد oradaki mücahitler ki Kudüs'ü korumakta ve Yahudilerin bütün çabalarını ve işgal adımlarını bozguna uğratmaktadırlar. Çok iyi bilmekteyiz ki işgal güçleri hem İslam'ın hem Müslümanların haklarını yemiştir. İşgal güçleri normalleşme, resmi ve gayri resmi olarak siyasi, iktisadi, kültürel, ilmi ve istihbari açıdan onlarla normalleşmedir, birlikte hareket etmedir. Normalleşme, işgal güçlerine teslim olmaktır. Arap topraklarındaki onlara hak tanımaktır. Yerleşim yerleri konusunda onlara hak tanımaktır. Filistinlileri yapılan eziyetlerde onlara hak vermek ve oradaki köyleri, Arap şehirlerini yıkmada onlarla beraber olmaktır. Normalleşme, en zelilliğin en kötü mertebesidir. Zalim ile normalleşme zulümdür. Çünkü bu durumda onun zulmünü öğretmiş sayılmaktadır. Ki nitekim bu da birçok yerde de Kur'an-ı Kerim'de zikredilmektedir. Allah-u Teala ey iman edenler! Benim düşmanımı ve kendi düşmanınızı kesinlikle dost edinmeyin buyurmaktadır. Ve onlara sevgi beslemeyin buyurmaktadır. Allah-u Teala aynı şekilde bana sunmuş olduğun nimetlere kesinlikle sırt çevirmeyeceğim buyurmaktadır. Ve Peygamber Efendimiz her kim zalim birisiyle yürür ve onun zulmünde ona yardımcı olursa onun zalim olduğunu bile bile kesinlikle İslam'dan çıkmıştır. Allah muhafaza. Nitekim Kur'an'ı, ayetler ve nebevi hadisler bu konuda pek çok boldur. Kesinlikle zalimin zulmünü ikrar etme konusunda nettirler. Ve nitekim bu aynı zamanda hem aklen hem de naklinde ve uluslararası aklında kabul ettiği bir konudur. Ve İslam'da bunu açık bir şekilde ifade etmektedir. Bu konuda hiçbir akıl sahibi kişi kesinlikle tereddüt etmeyecektir. Evet. Ji bo arîzak teknîkî video dengê wê qutbû min lêborînê dixwazin lê em silav û hurmetê xwe ji Îmamê Cumhuriyê bajarê Uşnewiye Cenabê Mustafa Xatemîr em pêşkêş dikin, em diyarî dikin. Xwedê jê razî be ji bo vê dawînî mufîdik ji me şandibû. Ana dirêzê de Şeyh Fethullah Ayte heye. Şeyh Fethullah Ayte kerem bike İmam-ı Hatib û müderris. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdehu ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'deh.
وعلى آله وأصحابه والتابعين قصده قال برای مسلمانان قال علماء الكرام سلام و رحمت و برکت خدای تعالی لسر ما و سر واسه تمام برای مسلمان Çok inşallah. değerli, çok değerli seydalarım, çok değerli. Ben Akhin'den Fedada Resulullah aleyhi ve sellem خدای تعالی جناب بخیر بگه مبارک بگه خدای تعالی انشالله به برکت رسول خواه علماء امتوی که وارثی وینن وانجی شیار بکه وانجی قوتلی بکه وانجی بخیر پیشکش جبون علماء اسلامی را انشالله گلی برای مسلمانان گلی علماء کرام حقیقتا ولات مدى جبری واجی علماء کردان گلکی خدمت آنتیکه کردنش بلت اخوارا اگر خدمت علمی کردنن اگر خدمت ارشاد و تبلیغ کردنن ملت ما تمامیل و تسلیم کردن و مدرسان راجمان علمان را که چی بگوتنا به امریا و ند کناد امریوان دارون و اسلامیت ولات مجی نمینان جی باشکه بود حقیقتا ملت ما بجان گرندن برخی خواه بالی امری خود پیغمبر بود عليه الصلاة والسلام بركة إرشاد وان علمان مع الأسف أنا هنا تنقسيم زعف شيبونا أنا احتياجي زعف ترج بنا خبات جبونا كم دي ساجي ملت خا بين بال بري من زمان أول كوريا سلفي صالح بيرن هنا تنقسيم هنا دي ساجي وظيفة زعف تناعي ما أم ريا سلفي صالح ريا علماء مي مثلا منان سيدة ملك خليني ما يسيرتي مملكتي ما دا قالك بيه السبب هدايتي من غوثي زاني من سيداي شيخ عبد الرحمن الطاغي من شبهة الله ورقانسي من وان عالم انتيكا عالم وحقا علم وعرفان بهبرا مملكتي ما دا بوراندنا خدمت كرنا احتياجي به ريا وان سازعب هي بيرامتي وقت بشوفون خلقی گندان تاتنا مدرسه بابا من با آب من جوان ملت خواسناد گودنا آب قادرو هندک بو اوچا معاش هندک بو راز فقری خواسناد گودنا ملکی بدمه بابا من گازیت کرا فقی گفته و خلاص کریه دو فلان کس تو تشی فلان گند دلوی گنده هم امامتیا گندیانت کی هم طلبه جامعه وانت کی هم تو فقی خوید کی هم تو ارشاد و تبلیغ تیر گندا جگندیان دودا گله گندیان گله هاج ملای هبن گله که اون طلبه وان بکن اون فقیر وان فایب کن اون راتب نفقی وان اون جگودنا وان در نکن حقیقتا دبیا پاییز دچونا وان گندان که حقیقت اوان ملان وظیفه کا پیگانی هم پیگنانی نه که گندیان طلبه ملان کرنه فقیر خواهی کنه خواهی نکنه لسر سین اینا حقیقتا هر گنده فقیر هبون زحف گنده کو چل پینجی مال هبیا الا فقیر بود موت کن قضای ما قضا کی پچوکه گنده پچوکن فقط دیسا بیلامته 25 30 گنده دا فقیر هبون مع الاسف ابنها زحف دور کتن چی بیه ولی مدرسه گلم مزن ولات کردان چی بیه فقیر زعف بونه مخصص اهل علم ام دوجم بلا ريا سلف صالح ام دي ساجي فقيان خيب كان ام دي ساجي جدل سروم ساكنن وظيفه ما سيتش تيك تنينينه مشاله بك صالح وسهل ده وظيفه اولا يكمين اوكم امام تيب كم بشا جماعه ده وظيفه الدوان ام درس فقيان بدن عالمان راكن فقيه باش فقيه كو حقيقه بنخدمه چيجه بريم مسلمان ده اسيان ارشاد و تبلیغ مع الاسف في درم های پاشیدا ارشاد و تبلیغ تمامی رابیه والله بیلا متیک و باب ما آب ما دام نام خلقی دابون ارشاد و تبلیغ کنا خلی خبری وانت کنا دینی سمه برو هند کنا سرمون سینینا اونا تمامی رابیه گنج ما گلک پریشان بونه جبو خاطری و قاسی ام بجن خدای تعالی اوان اجدادی ما کوچونه خدای درجه وان عالی که خدای مشهور و محروم نکه خدای تعالی دیشاجی او خدمات وان بريد نمو ولاتي مدو دوام كرن وريا وان شونا ريا وان مرم يسر بك عند ريا وان خدي حس كبسا تعقيب بكن دي زمينو زمان فبري ملاي من اساس تدبلو ام غرا بقى بيبين امامي بكن بس حال بكي او حبا اولها حبا ام بتشوكه تعليم درسي مدرستي وارشاد وتبليغ هم مدرسه چيبون بلي هنجيان چيبونه منان بري تمام گندان گندك و بينش اسمال بيا فقيه هبونا نها او تنيا
فقط الحمد لله دي ساجي بركة وان بري علماء ولات مدا قال خدمت كربون علماء وهنا فقيه وعالمي قال انت كرا كربون ان هاجي برستكن ولات شرقي دا ملاح مفتاح 8 سالي تحب جينا ما كان حب عالمه انتيكه جوان هيني ادب واداب بونه فقيه وان دي ساجي علم جوان هين بونه وخدمت قال باش که اتحاد عالمي ام جوان زعف تشکر کن ام خدمت ها ان شاء الله هر وقت شي بي خدای حس که ان شاء الله ام نخوشی خلاص بي ام بين آراکی ایجاد ام قارشی بسین ام بهورا مجول ببن هنکی تشتان ام جافیم ببن خدای تعالی امین نخوشی دفع بس تمام مسلمان سوالات ما مملکت ما بغیر سبب عبرت امین نخوشی در بکی مزن در خدمت ما خدمت ولات ما مدرسه کردستانی خدای تعالی ان شاء الله امین نخوشی دفع بکی بغیر سبب عبرت و شیاری خدای تعالی رئیس مجلس استاب که تفقیه خدمت چیز بنا وان مدرسان را جبوا خدمت علمی را زعب تشکر که خاطر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيداي شيخ فتح الله آيتا ج باجاري بدليسي ج شيخي دمي أوخيني ده مدرس ومرشد خديش ترازي به خدي تعالى علمي وزانبونا وزيدا بك خدي تعالى توفيق موال سر خيري بدي إن شاء الله. بري قال لي تماشفاني هجا قال لي ميفاني عزيز ام جهشتن داويا برنامج خو لي داويا برنامج ده دانزانا انجامنامه بلسان عربي وكردي وتركي بهرسي زمانا او يبي دياري كرن انا دانزانا انجامنامه يعني sonuç bildirgesi بزماني عربي املي حسبكن جهدار بكن ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. تم عقد الملتقى السادس للعلماء بعون الله وتوفيقه بناء على العروض التقديمية والتقييمات والمشاورات. اتفق المشاركون الأجلاء على نقط تالية. أولا، كون هدف وحدة المسلمين ليس بسهل المنال حقيقة من نوع يفوق التفسير. بالتالي إنه من المعلوم لدينا أن الوحدة ليست من الأمور التي تتحقق على الفور، ومع ذلك لا ينبغي التساهل في اتخاذ الخطوات المتعينة، علما بأن كل مرحلة نتجاوزها تقربنا من الهدف. وفي هذا السياق، في حين أن محبة جميع المسلمين من القلب ستكون خطوة الأولى نحو الهدف، فإن القرار المشترك من الفئات الإسلامية بعدم العداوة لبعضهم البعض مهما كانت الظروف سيعد تغلبا على مشكلة أساسية. ثانيا، الوقوف ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني ومعادته إلى أن ينسحب من الأراضي المحتلة واجب الأمة بأسرها. هذه المقاومة لديها القدرة على توحيد المسلمين حول القدس والمسجد الأقصى أيضا. ومما لا شك فيه إن العلماء بما هم أكثر الناس علما وبصيرة بهذه الأمور على أكتافهم مسؤولية رفع مستوى وعي الأمة حول هذا الموضوع. ثالثا، يدرك العالم الغربي أن الحضارة الإسلامية هي أكبر عقبة أمام تحقيق حلمي في أن يكون الحضارة الحية الوحيدة على وجه الأرض، مما يجعله لا يتردد في محاربة الإسلام والمسلمين بكل الوسائل المتاحة. ستكون مهمتنا الأكثر أهمية في مواجهة هذه الهجمات هي جعل هذه الهجمات مرئية للرأي العام العالمي، ومن ثم إظهار عزمة الحضارة الإسلامية للعالم كلها من خلال دعاية مضادة القوية. رابعا، أثر وباء كورونا بشكل عميق على العالم الإسلامي كما أثر على العالم أجمع. يبدو أن هذا التأثير وربما مع انضمام أوبية جديدة سيستمر لبضع سنوات أخرى. لذلك علينا التعود على التعايش مع مثل هذه الأوبئة، وأن لا نسمح لهذه الجائحة بإعاقة دون عباداتنا وتعليمنا ومسؤولياتنا الاجتماعية. خامسا، كما لا يمكن كتابة التاريخ القدسي
دون إحياء ذكرى القائد العظيم صلاح الدين لا يتأتى كتابته مع تجاهل الإنجازات وإسهامات الأكراد. فالأكراد كما حاولوا دوما الوفاء بمسؤولياتهم مع إدراكهم لواجباتهم تجاه القدس، فإنهم ما زالوا مدركين لها في عصر الراهن أيضا. سادسا، لقد قضت كتب العقدية والكلامية السابقة بأفضل طريقة على الهجمات المتوجهة على الإسلام وعقيدته في حين تدوينها. اليوم يتم شن هجمات جديدة من اتجاهات مختلفة وبطريقة غير مألوفة تماما، مما يجعل الرد على هذه الهجمات الفكرية اكتفاء بتراث القديم شبه المستحيل. لذلك يجب إجراء دراسات جادة ضد الاعتداءات على العقيدة الإسلامية، وسد الهجمات بأدلة منطقية مقنعة في الجغرافية الكردية خاصة والعالم الإسلامي عموما. سابعا، تتطلب المسؤولية الدينية الدفاع عن حقوق كل ذي حق. في يومنا هذا الأكراد محرومون من العديد من حقوقهم الإنسانية، ولا شك أن الدفاع عن هذه الحقوق وبذل الجهد اللازم لاستعادتها واجب ديني وإنساني. سابعا، بينما يفتح التشتت والخلاف الباب أمام كل أنواع الشر، تفتح الوحدة والتدامن أيضا أبواب الخير العظيم. وبهذا المعنى فإن دور العلماء بالنسبة للأكراد لا يمكن الاستهانة به للوصول بالأكراد إلى نقطة يمكن فيها حل نزاعاتهم الداخلية من خلال التحاور. ولا شك أن أصحاب السلطة والقادة مسؤولية كبيرة لتفعيل دور العلماء هذا. تاسعا، لقد ساهم الأكراد بصفتهم عضوا مهما في الأمة الإسلامية في الحضارة الإسلامية وثقافتها عبر التاريخ. مئات العلماء من ابن صلاح إلى ابن أثير، ومن الآمدي إلى ابن تيمية، ومن أحمد نعيم بابان زادة إلى أستاذ سعيد النرسي حملوا راية العلم، وما زالوا أمثالهم يواصلون حملها بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بله قال لي تماشباني هجا قال لي ميواني عزيز دانزانا انجام نامه بعربي هاد دياري كرن آنها جي دانزانا انجام نامه امي بلسان كردي وبي دياري كرن امي لوي حسب بكن لوي غداري بكن معلوم اف دانزانا انجام نامه بله كرمك. حمد رب العالمين رأيه صلاة وسلام لسر رهبر إنسانيته پیغمبر ما حضرت محمد لآل و أصحاب ويبه مبعون آلیکاری خدا هفدیتنا عالم آششان پیک آنی دپی پیشکشی نرخاندن و شیورینان بشدار مین عزیز لسر خال و خصوص لجير مطابق بونه أرمانجا يكيتيا مسلمانان نم مقصدك هيسانه أو يك نحوجا يقوتنيه جلو دما أم بحثا يكيتيو اتحادا مسلمانا دكن أم دزانن كو وي أف أرمانج تاولو زو بزو بيك ني لدوي أفيا جغاوين كو وي دوي ريده بين آويتن را نبن آستنگ لورا هر قناغا دویره ده پیک هاتی اوه ما هی بیتر نیزی مقصده بکه دوی واری ده گاوا پیشین بدل حز کرنا بدل حزج کرنا مسلمان آیا شرط و مرج چه دبن بلا ببن اهل و جماعت مسلمانان قرار و بریار بدن که وی گله
ve gule beri hev nedin divê rêyê de çi tişt hebe ew ê qonaxeke pir girînga pêkhatî be. Wezîfe û peywiya hemî ummetê ye ku li dij normalbûna bi İsraîlê re bû li dij normalbûna bi İsraîlê re û dijminantiya İsraîlê bike heta ku ji warên muqeddes û pîroz ê ku îşgal kiriye bê qewrandin. Ev berxwedan potansiyela ku Müslümanan li dor Quds û Mescida Aqsayê bike yek jî dixwe de dihewîne. Bêşek di vî warî de şiyarkirina ummetê jî wezîfeya aliman ye ku ji vê xusûsiyetê herî zêde agahdar in. Alema Xerbê dizane ku li ber xeyala wana pêkanîna medeniyeta tenê dijî medeniyeta İslamê ye. Ji lew bi hemî derfet û îmkanên xwe êrişê İslamê û Müslümanan dikin. Li ber van êrîşan wezîfeya me ya herî girîng li ber çavê alema dinyayê eşkerekirina van êrîşan ew paşê jî bi propagandeke qewî li hemî cîhanê nîşandayîna meznantiya medeniyeta İslamê ye. Pandemiya Covid-19 çawa dünyayê xistiye bin bandora xwe bi şeklekî dijwar li me û civaka me jî te'sîr û bandorê dike. Wiha xuya dibe ku wê ev bandor çend salên din jî berdewam be û belkî bi pandemiyên nû ev reş û ev rewş dûr û dirêj bibe. Ji ber vê yekê divê meriv xwe hînî jiyana bi vê rewşa pandemiyê bike û meriv nehêle ku ev pandemî îbadet û ilm û tedrîs û mesuliyetên me yên civakî li paş bihêle. Çawa bey behsa fermandarê mezin Salaheddînê Eyyûbî nivsandina tarîxa Qudsê nemumkin e, bey behsa Kurdan jî nivsandina Qudsê nemumkin e. Kurd di her dewrê de ji bo Qudsê mesuliyetên xwe dizanibûne û hewla pêkanîna van berpirsiyarên xwe dane îro jî di îdraka van mesuliyetê xwe de ne. Kitabên me yên eqîde ê berê di dewrên xwe de cewab û bersivên xweşik dane êrîşên bi ser İslam û baweriya İslamê de. Lê îro bi şeklekî pir cuda êrîşên nûn tên kirin bi ketêbên me klasîk nemumkin e ku meriv bersivê bide van êrîşê îroyîn. Ji lew weka li her derê dinyayê divê li coğrafyaya Kurdan jî li ber van êrîşên bi ser baweriya İslamê de xebatên ciddî bên kirin, evan êrîşa bi delîlên mantiqiyên qane dikin gerek bêne berteref kirin. Mesuliyeta dînî pêwiz dike ku meriv parastin û midafaa heqê her kesî heqdar bike. Îro Kurd ji gelek aliyan ve ji heqên însanî mehrûmin. Parastina van heqan, hewldayîna hewceyiya ji bo lêvegerandina van heqan wacibeke dînî û însanî ye. Ji hev perçebûn û tefrîqa deriyê her xerabiyê vedike. Yekîtî û pevrebûn jî bi heman şiklî deriyê xêrên mezin vedikin. Ji lew ji bona Kurd bigihêjin asteke ku wê karibin di bendiyên navxweyî behs bikin û çareser bikin, roleke mezina aliman heye. Bêşek ji bo alim vê rola xwe pêk bînin mesuliyetên ehlê rêber û riyasetê hene. Kurdan wek endamekî ummeta İslamê di tarîxê de xizmet û kedkariya İslamê û kulliyata kultura İslamê kirine. Ji İbn Salah heta İbn Esîr, ji Amidî heta İbn Teymiye o di dewra me de jî Babanzade Ehmed Naim heta Ustadê Saîdê Nûrsî bi hezaran aliman ala ilmê hilgirtin ew îro jî ew ê hilgirtina vê alayê bidomînin înşaallahu teala. Aleyküm selam. Belê danezana encamnameyê bi zimanê
عربی و کردی هات دیاری کرن آنها جی بزمان ترکی و به دیاری کرن امتى بهبر لی گذاری بکن انشالله. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ecmaîn. Rabbimizin yardım ve tevfikiyle alimler buluşmasının 6.sını gerçekleştirdik. Yapılan sunum, değerlendirme ve istişareler sonucunda saygıdeğer katılımcılarımız aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 1. Müslümanların birliği gayesinin kolay bir hedef olmadığı gerçeği herkesin malumudur. Dolayısıyla Müslümanların birliği ve ittihadından bahsettiğimizde bu hedefin hemen gerçekleşmeyeceğini bilmekteyiz. Ancak bu durum o yolda atılacak adımlara engel olmamalıdır. Çünkü bu yolda aşılacak her merhale bizi hedefe daha da yaklaştıracaktır. Bu çerçevede tüm Müslümanları kalben sevmek bu yolda atılacak ilk adım olacak iken şartlar ne olursa olsun Müslüman kesimlerin birbirine düşman olmama konusunda alacakları ortak bir karar bu konuda aşılmış çok önemli bir merhale olacaktır. 2. Siyonist İsrail'le normalleşmeye karşı direnmek ve işgal ettiği mukaddes beldeleri terk edinceye kadar Siyonist İsrail ile düşmanlık tüm ümmetin görevidir. Bu direniş aynı zamanda Müslümanları Kudüs ve Mescid-i Aksa etrafında birleştirme potansiyeli de taşımaktadır. Hiç şüphesiz bu konuda ümmeti uyandırmak da bu hususların en çok farkında olan ulemanın görevidir. 3. Batı dünyası yaşayan tek medeniyet olma hayalini gerçekleştirme konusundaki en büyük engelin İslam medeniyeti olduğunun farkındadır. Bunun için de elindeki tüm imkanlarla İslam'a ve Müslümanlara saldırmaktadır. Bu saldırılar karşısındaki en önemli görevimiz bu saldırıları dünya kamuoyu nezdinde görünür kılmak ve sonra da güçlü karşı propagandalarla İslam medeniyetinin büyüklüğünü tüm dünyaya göstermek olacaktır. 4. Covid-19 salgını tüm dünyayı etkilediği gibi İslam dünyasını da derinden etkilemiştir. Öyle görünüyor ki bu etki birkaç yıl daha devam edecek ve belki yeni salgınlarla bu iş sürüp gidecektir. Dolayısıyla bu tip salgın hastalıklarla beraber yaşamaya alışmalı ve bu salgının ibadet, ilim, tedris ve sosyal sorumluluklarımızı aksatmasına müsaade etmemeliyiz. 5. Büyük komutan Selahaddin Eyyubi anılmadan nasıl ki Kudüs tarihini yazmak mümkün değilse, Kürtler anılmadan da Kudüs'ün tarihi yazılmaz. Kürtler her dönemde Kudüs'e karşı mesuliyetlerinin farkında olarak bu sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıkları gibi bugün de bu sorumluluklarının şuurundadırlar. 6. Geçmiş akide kitaplarımız kendi dönemlerinde İslam'a ve İslam inancına yönelen saldırılara en güzel şekilde cevap vermişlerdir. Bugün ise bambaşka yönden yeni saldırılar yapılmaktadır. Bugünkü saldırılara salt klasik metotlarla cevap vermemiz kafi değildir. Dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi Kürt coğrafyasında da İslam inancına yönelik saldırılara karşı ciddi çalışmalar yapılmalı ve saldırılar ikna edici mantıki delillerle savuşturulmalıdır. 7. Dini sorumluluk her hak sahibinin hakkını savunmayı gerektirmektedir. Bugün Kürtler de birçok insani hakkından mahrum bulunmaktadır. Bu hakları savunmak, bu hakların geri iadesi için gerekli çabayı göstermek dini ve insani bir vecibedir. 8. Parçalanma ve tefrika her türlü kötülüğün kapısını açarken birlik ve beraberlik de aynı şekilde büyük hayırların kapısını açmaktadır. Bu anlamda Kürtlerin iç ihtilaflarını konuşarak çözebilecekleri bir noktaya ulaşmaları için ulemanın oynayacağı rol büyüktür. Şüphesiz ulemanın bu rolünü oynayabilmesi için de riyaset ehlinin sorumluluklarını bilmektedir. 9. Kürtler İslam ümmetinin önemli bir uzvu olarak tarih boyunca İslam'a ve İslam kültür külliyatına katkıda bulunmuşlardır. İbn-i Salah'tan İbn-i Esir'e, Amidi'den İbn-i Teymiye'ye ve çağımızda Babanzade Ahmet Naim'den Üstad Said Nursi'ye kadar binlerce alim ilim bayrağını taşımışlardır. Ve bugün de taşımaya devam edeceklerdir inşallah. Davamızın sonu alemlerin Rabbine hamd etmektir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
قال لي تماشباني هجا، قال لي ميباني عزيز، وقال لك بيشدارة، وقال لي تعقيب كري، قول لسر يوتيوب، لسر زومي، لسر شاشات تلفزيوني متشوبينن. معلوم هفديتنا عالما يا شاشا إيصال جيل سر زومي هات كرن بسبب في نخشي وعلتها قدنا عالمي ده ما هي ربي عالمي في نخشيها كورونا دي زمانه كي برنيز ده جسر ما وسر تمامي عالمي راكه ام في دعاء ذكر يا رب يدفع عنا البلاء وادفع عنا الوباء. ان شاء الله ما هي في دارنج ربي عالمي سالا بيش قبي ديسا دمها دهاد دمها جوت مهيده ده هفديتنا عالمات ان شاء الله روبرو ام بين جم هفدو معلوم هفديتنا عالما يا ششامين إيصال كتس مها ربيع الأولي دماغ ربيع الأول تيغوتن شتي بيرامة دهابر عالما إسلامي ولادتها بيخنبري آخر زمان محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم تي بيرامة بفي سبب سبا صار بقرة ولادتها بيخنبر عليه الصلاة والسلام جبر از في صار بقرة ولادتها بيخنبر عليه الصلاة والسلام آمه وإد في استوديو يد ويجانا دشاشيد ما تعقيب دكند شوبينن ويجري سر انترنت ما تشوبينن السالفجرة ولادتها بيخمر عليه الصلاة والسلام جبوه ما وجبوه حمية وجبوه أمتا إسلامي وجبوه إنسانيتي أسبيروز دكم لورا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم جبوه ما نموني امتثاله جبوه ما أسوأي حسنية محمد عليه الصلاة والسلام ده خطبة خوي خاطر خستني ده قوتي تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسول الله شبرفي خداي تعالى ما وتمام علماء أمتي بقري نجوان عالميك بعلمي خوا عامل ومش خير وبركته محروم نك معلوم دانزانا انجامنامه بزمانه عربي وكردي وتركي هاد دياري كرن ولكن غيري فان لسانا غيري فان زمانه بزمانه سوراني بزمانه فارسي وبزمانه زازاكي وبزمانه انجليزي جي هاتي برگراندن افجي لسر مديايو بي وشاندن ان شاء الله امهاتن داويا برنامه خو امي برنامه خو بدعاء امي ختام بكن ان شاء الله ودعايا في برنامه سيداي ملا عبد الرحمن أوزك إنجيج مربوخينه سيدا كرم بكن خديج ورازي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو الذي قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد الهادي الأمين وعلى آله الأطهار الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عدد ما أحاط به علم الله وخط به قلمه وأحصاه كتابه. اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ندعوك بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبحق اسمك الأعظم أن تغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا وترحمنا رحمة من عندك يا غفور يا رحمن. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا باكتساب الذنوب والسيئات نستغفرك ونتوب إليك فإنه لا يغفر الذنوب والخطيئات إلا أنت. اللهم لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأيد كلمة الحق والدين وألف بين قلوب المسلمين واجعلهم رحماء أذلاء بينهم
أشداء أعزاء على الكفار. اللهم أيدهم بملائكتك الكرام وافتح لهم فتحا مبينا وانصرهم نصرا عزيزا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وارفع عنا مقتك وغضبك ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا ندعوك أن تمن علينا وتجعلنا أئمة وتجعلنا ورثة المسجد الأقصى والقدس، وتمكن لنا في الأرض وتري الصهاينة ومن يؤيدهم ما كانوا يحذرون. اللهم ردد إلينا حاكمية بلاد الإسلام كي تقر أعيننا ولا نحزن، وليعلم أعداء الإسلام والمسلمين أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. اللهم أنزل على المحتلين لبلاد الإسلام رجسا من السماء بما كانوا يفسقون، وأمطر عليهم حجارة من السماء ويأتيهم بعذاب أليم. اللهم أرسل إلى بلدانهم أمرك واجعل عاليها سافلها وامطر عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عندك. اللهم خذهم بالصيحة مشرقين فاجعل عاليهم سافلهم. اللهم أرسل عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات وزقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، وريحا صرصرا في يوم النحس المستمر تنزعهم كأنما أعجاز نخل منقعير. وأهليكم بريح صرصر عاتية واجعلهم كأعجاز نخل خاوية. اللهم خذهم بصاعقة العذاب الهون. اللهم دمرهم ومزقهم كل ممزق. آمين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ودينك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ومن الفتنة الدهماء والمعيشة الضنكاء، ومن آفة الطاعون والوباء. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك، واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدا دائما.